آية بنان لنا سورة آل عمران آية بنان لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى كولي منو كبركة كنيني مسابالة في كم بسوابا ما فتاوني كتاو أنيني تبال جلنا أمي كشيني نما تمانيني الله تعالى في أكوك جون سمنتيك يومي كداي كتمدان فمتك نانو رمضان وانتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي نو نسلا كشين كلي مسابالة بسري كشينتا نقرأي بيه سبري نظر كلو دونا كبنو كتلتاني كلي سامبافلا نتان أني كونتان سنغلو يكلي ولو بلاسرو ماليكا كلو يتبونا كبنالا كركا هجراي سامبا كلي كمناني أني بيناني أمي سورة من هذه سورة آل عمران عليك الدماء كوفو سورة إما كاكي أنبا مريم فا عمراني وما كاكي سيدنا عيسى سيدنا موسى عليه السلام عليه فنفا أنكم موسى فاي عمراني عيسى فنفاي عمراني عيسى موكي وي عمراني كذاك فتالة عيسى موكي أنبا مريم فا وي عمراني والما موسى فا وي عمران أنكو دون غلاو يي نيو سوني ندلا نانكو نكو موم كنيرا كوسوبه وي عيسى عليه السلام ام موكي عمران ودي فول نو يامبا مريم وفا و عمران انكو دي كول do yaayira ka fo ko Musa fene fa ko di kulu ko yi doni dungew ni nyonche nyon samay ambe aya binani anifla amina wilo lani Allah ta'ala sona aya binani flana masabalu ta'ala ko ako wa qalat al malaikatu ya maryam inna Allah astafak huwatimi nimbeleke ko a maryama inna Allah ikado ala
stofaki Allah ta'ala yi sugandi Allah yi sugandi ki choisi muso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa tahharaki Allah klara ki sanuya wa stofaki Allah yi sugandi ala nisa'il alamin ika wati muso bɛɛ lajɛlen kunna Allah ye de choisi ki fusayana bɛɛ lajɛlen ni fana ye bonya ye Allah ye bonya min di Seydina Isa bam n'o ye an ba Mariyama ye Allah yɛrɛ k'a fɔ n ye nin k'i ye bonya tɛ tɛmɛ o kan dɛ kuma fɔlɔ ye n y'i choisi Allah de y'a da ka tila ka Mariyama kɔrɔta tuguni muso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ Allah b'a yɛrɛ sago la o munna ni bonya min dira Mariyama ma Allah m'a di muso wɛrɛ ma n'a kun ye Allah di a b'a di muso wɛrɛ ma mun ti Mariyama ye mais Allah y'a di ni Mariyama ma choisili bu bonya Allah kira ko sallallahu alaihi wasallam ko cɛ caman dafalen kama la kathirun min ar-rijal ko cɛ caman bɛ yen o dafalen mais muso si ma dafa fana kɛra muso naani Allah kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko muso naani dɔrɔn de dafalen o muso fɔlɔ o ye Mariyama ye kuma fɔ cogo la walima n'a y'i diya i b'a fɔ an ba Khadija muso fɔlɔ an ba Khadija a filanan Mariyama a sabanan Asiya bintu Mazameh Firawuna furumuso a naaninan Ala ka ciden yɛrɛ denmuso an ba Fatima radiyallahu anha mais hadisan laban Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam wa fadlu Aisha la sa'iri nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am kwamba Aisha tu fene o ka fusamantiya bɛ muso tɔw ni sancɛ dumuni qualité dɔ bɛ yen dumuni magaman n'i y'a dun a t'i kɔnɔ tiɲɛ t'i kɔnɔ ja wa tɔɔrɔ foyi t'a nɔfɛ arabu b'a fɔ o de ma ko sari dɔw ko ko to don parce que ani to de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ to yen saridi bɛ dumuni tɔw ni sancɛ cogo min kan ba Aisha fana bɛ muso tɔw ni sancɛ ten o de kama dɔnnikɛla dɔ y'a jira ko muso 5 de dafalen ba Aisha compter ka fara a kan parce que Ala kira yɛrɛ ye majamu mun d'an ba Aisha kan ko bonyara ka tɛmɛ tɔ ninnu yɛrɛ fana ta kan Mariyama yera la ya Ala ko inna Allah astafa Ala yi choisi ki sugandi wa tahharaki ka tila ki sanuya imma Abdullah ibn Abbas ka kuma ka ya sanuya ka kunte haidai na doni galo mata ni hakilina muso fɛn bɛ ni Ala y'a dan foni bana bɛ la n'o tɛ i bɛ haidai foni bana bɛ la Ala kira ka hiji dɔ senfɛ sallallahu alaihi wasallam an ba Aisha ale ma se ka umra kɛ ka da ka bolo kun bɛ ji la n'o ye haida ye hiji bana yɔrɔ min Ala kira ko mɔgɔw ma a y'aw labɛn an ka segin an ka taa Aisha tu yi su kasi kan a kasira yɔrɔ min Ala kira y'a ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko mun b'i kasi parce que waati muso yɛrɛ ka fa la cɛ ma ko n bolo bɛ ji la n'o de ye n bɛ haida la maloya kun b'a la kosɛbɛ Ala kira ko i ka dunanmuso de nana a ko awɔ a ko tɛ kasi kun bɔ a ko Ala ye muso fɛn o fɛn dan Ala ta'ala ye nin bila muso bɛɛ la muso bɛɛ bɛ haida ye Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam Ala kira ma exception kɛ dɛ a ko muso bɛɛ bɛ haida ye o b'a yira ni muso ma haida ye dɔrɔn bana b'a la i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ dɛsɛ ka haida ye kun 3 de kama a si kɔrɔbayara a tɛmɛna haida yeli walima denmisɛnnin a ma se haida yeli ma fɔlɔ walima bana dɔ b'a la mun y'a bali haida yeli la n'o tɛ hali malikiya la muso kɔnɔma bɛ haida ye a kɔnɔ kalo 3 a bɛ se ka haida ye a kɔnɔ kalo 6 a bɛ se ka haida ye o tuma na siga tɛ mun t'a la o ye 3 de ye o b'a yira muso bɛɛ bɛ haida ye hali an ba Fatima a majamukan dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan k'a kun tɛ haida ye ko Batulu yɛrɛ kɔrɔ de k'a kun tɛ haida ye o kuma tɛ sɔn a ba ye dɛ muso fɛn fɛn bɛ yen i bɛ haida ye n'i ma haida ye dɔrɔn i tɛ den sɔrɔ a kun bɛ haida ye an ba Aisha fana kun bɛ haida ye nin bɛɛ kun b'a ye o tuma Ibn Abbas ye mun fɔ yan dɔnnikɛlaw ma taa nin sira fɛ k'a fɔ k'a kun tɛ haida ye ko de kama Ala ko wa tahharaki o ko tɛ tahharaki a bɛ se ka kɛ Ala y'a sanuya ka bɔ cɛ ka magaɲɔgɔnyali ma ka daminɛ an ba Mariyama danna fo ka taa s'a ka saya ma a tɛ tiɲɛ a ye den min sɔrɔ o sɔrɔla sɔrɔ cogo wɛrɛ de la a bɛna o mɛn sisan mais ani cɛ ma se ɲɔgɔn ma Ala y'a sanuya ka bɔ o ma a tɛ tiɲɛ dɔ fiyewu walima tahharaki ay tahharaki min al-kufr
ala ya sanuya ka bo kafriya amba maryama te kafriya ka damna kan nali foka sayasa ma bislam ya dela wal mutahharaki absaka ka min al fahisha wal ithm ala ya sanuya ka bo kujuma ani jurumuna ko ni bele jele bunyai ala taala ye mundi ama me hayda koni doni kala mo taga kusra ala ye asamiya o tubana hayda yorote fendama do mi fora o yorode kunu wastafaki ala nisa'i alamin ala ko kai choisi jiye muso beni sanji na fara ko jiye muso doni kala ko aka wati bena kuma mima muso mun kumbe yo kuma akafsana be mais na fara ko jiye muso be kuma dola mina foka kafsani amba ishatu akafsana amba fatumatu akafsana amba khadija wala kamali doni kala do yaira ko ala yi cide mun ci ani nabi nyuma ko cide be cey men nabi nyuma ko muso kele mbal ko maryama ala yi bunya mi fo maryama ma qur'anena o ma fali ceddo ma ko tumana maryama yi nabi nyuma ka degre so me kuma ken may muy cide be cey nabi nyuma be cey muso ta ala ko ni bunya dam men nabi nyuma ko te ko tumana ba maryama ko kafsa katima ka wati muso be oni ko aka sani jiye muso befene adi sabdo be funu makene ka foko muso kanye moya adira amba fatima tudim ala kra ko sallallahu alaihi wasallam muso kanye moya arjina kono oyi ala kra de muso yi radiyallahu anha wa sallallahu alaihi wasallam o bayra ka foko musa ni amba fatima tuyi oni yalla jefene kuma mun kera lefe o nyoko na make amba fatima tu kafsa ya rabbe ke ala kira ka denya roy parce que bor mu no kafsa katime nyebek wala kira fene kera ali de fe katima dimbe fene ala kira dimbe sara ka kira to nyana ma ya la fona kira ali kira salim ko fede ali fatura kal woro dama o bayra ka fa se ka amba fatima tu wal ma se ka ke amba maryamai wal ma se ka ke khadija ase khadija fene ka nyana ma ya Allah taala e jibril ci spécialement kana fala kare sallallahu alaihi wasallam kuni Allah taala ka foli be khadija wa fay kuna sa mina do arjina sokon man kante arjina mina segente arjina mina khadija suka arjina kono donna tigara ala fe ka to nyama ya wala kama mato ka fanga kuma wala abe foli min ke ko mo tam min be kunu sara o be do arjina kono o mo tam to ko fora ka to nyon godi nota ka chani mo tayende e ko berbaje ma kemala ala ye mami kar dina kono don fo kar saw bedu e badri jama re la jabay ala ko lu bebe do dina udi kele ke dew ala taala ko kay yafaru bem ma kilin kilon kar dina kono no fora munti aywa ni ma tan al asharatu al mubashshiruna bil janna munso o bayra ba khadija fanaka arjina kono don o fora ala ka ci den fe sallallahu alaihi wasallam ko ala taala ko otumana ni bunyadi privilege do de do ala taala ye munda an baisha mana ba maryama demina dama me yanuche ala ya korota ni choisi ki sanuya ki choisi dien muso bela jere ni sanchi na ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya maryam Allah taala baka kuma fetugoni munun ko nabi nyumam do ni bedi wo kadda lui ka ta togam amma fo kay ci den ci ko ka ta fa maryama abin nabi nyumam to ma tugumi ya musa ya rasul ya nabi aw ma ya ayuha rasul ya ayuha nabi ko maryama fa walilatin ya maryam e maryama qunuti li rabbik kika tubiti ala anya fuye katime ngo kunutu ngo koro chamambal akoro be don a employé cogo de la phrase la jumla kono donen cogo di akoro be don obi kunutu be sikake batoyi ya maryam itigi ala batu kelema ko mi ubudi rabbak itigi ala ikabatu akoro be sikake me jolli alay tulul qiyam fi salat aw tulul qiyam fi salat ma min bi joka mesri kon otigi ka joka me be fo fana mako kunutu anu de wori kamali fi ko karamogo fole mi nyon ko fajiri la halal ne mazhabu malikiya laje kuma dola ani mazhabu shafi'iyya iba yulube kunutu ke fajiri la shafi'iyya al malikiya fajiri la ube kunutu akunutu ke tugo ko ni tikile shafi'iyya la ikambe korot
ina fanga fajiri seli ya kunutu ke chugo mo ba fa ami maliki ala ibi kandugo ina fa ba ye fajiri seli la chugo ma nga o kunutu do sona do maso ama konon bali kono maso ama kunutu ko ni tike fajiri la fi maso bon muna munun be kunutu ke muna munun te kunutu ke ni ala je hadisat do de bi o famiya de mo klani to wala afora di sakon ko ngala ka ci de ka fajiri seli kama dume abe kunutu ke ola fokata ga sayasa anasi dunga bisabi ko ala kiram ma kunutu ke seli la fo woro dol ay kalo kelempe de ke ko kunutu la ko dafara yoro ni kira ya kunutu la o kalo kele ni kira yo ke kunutu la ko kira yo ke ka ala weli magan kaw kandi ase magan kaw ya toro kusube ay ala weli ala ikani ke karsaw la ikani ke karsaw aka kunutu do fene yera ayib do ke islamme dese bato mun ko memaka ala ka bodda duma ka se ka hijra ke kana madina wala kama be fo kunutu mun fi ku kitabula ko kunutu nasil wal man nawazil fil qunut ni ko do kera do al mami rebe sin ka tayre islamme mo ko bini na ito anga kunutu ina fo gele ya ba no bina jamana al mami ka kunutu ke o kunutu te da fajiri seri da mamade hali seli fana o beke lansara o beke fitiro o beke safo o beke hali juma almami bi to aka juma seli la ka kunutu ke o yo kunutu nazili o yi wati do di gele islamo kan fene be ala wali no gele ya wulla doron kunutu be dabla o de kunutu nazili me ka dumi kunutu la ka seli farda kelimta ka dumela mo fongo nyonya bodela munu karana fajiri la mai ulu yugloni hadisare wadi sakile de fene don nun ka dalwi ko o kunutu te do kele fajiri la ka do ke ko kira ya ke wati trompe di kama kalo kele o bana yoro mi kira ma ke tugoni sallallahu alaihi wasallam kunutu na ma ke do ya be ke muyi ka be ke jo janya tulul qiyam fajiri seli de kan ka janya ka timi seli wati to be yoro seli wati flabe o de kan ka janya kusobe do be o kan ga ke chamache dungei dobe o kanka surunya kuma do kanka je wati ba ala kira kanyina mayala ka fajiri kunga jam kira kanyina mayala ka selfa na kanja abi selfa na selika janya abi fajiri fa na selika janya abi munu ka chamache dungei o yilla ansara ni safoi marla watin wa zaytun ala kira sallallahu alaihi wasallam kumode ta fajla safu selila lansara ani safu akumode ka chamache dungei fitri nado la ka chidin bo janya an yɛrɛ bɛ ka fitiri surunya cogo min kira ma kɛ ten dɛ ale tun bɛ fitiri janya parce que suratu tur kira delila k'o kala fitiri la wal mursalat a delila k'o kala la o b'a yɛrɛ kira ka fitiri kun ka jɛ mais waati dɔ la a b'a surunya waati dɔ la a b'a janya fana o tuma na fajiri seli kira kɔni m'o surunya fiyewu fo n'a kɛra dɔrɔrɔ ye n'o tɛ a ka fajiri bɛɛ kun ka jɛ jumadon fajiri yɛrɛ lajɛ suratu sajida kira b'o bɛɛ kala ala kan kelen kɔnɔ suratul insan abo fana be kala kan kelena o bayira kira ka fajiri kunti fajiri surumani fajiri kunga jala kira bulu sallallahu alaihi wasallam tay otuma kunutu ni fora ola ko seli jo janyadi no te do keli ko ti abada otuma amba maryama akala batu akana salaya o biseka ke ko kunuti li rabbik ikatsugi ala ko wal maykalu ta'ala batu wal mayka jo janya to katsuga wal mayka jo janya kunutu koro bi se ka ke yan fene al ikhlas ikabara ikabe kala kama ikani ko fle mashina akoro bi se ka ko fene al ikhlas ikako je ka ko ke alakama bara ke ba lafiyale no katime be meni kabara baka ke mugo kai mugo kame walma mugo kafo o tigi segene aw nya bala kene ka baka bara mi kala ko meni ma tanu duro ata sefla atu no na wereke no kera duro ikhlasu bori kabara ko non nakara fon fenyi alla baka kuma ka jom sofe ya maryam maryama uqnuti li rabbik ikatsugi allah ta'ala ko wasjudi ikasujudu bi alai warkai ikarukuke ma'a raki'in kafara rukuke bawo okoro de ikaselido ase sujudu be selido ruku fana be selido mais comme on dit point essentiel oui allah be so kulu de ta kuma la ka selire représenter ay rukuke ay sujuduke mais ala kala yini seli ase seli kala farida seli o seli se ka ke abada ko rukuta ko o te ke abada ko sujudu ta ko seli be ko ta kono o ye seli ye abe bin ka bo mo ka kuma la be wajibiya mo ka kuma do
no e jana jasiri ibi jola fokata salamu bla taw kim nguru mine aw tin fenete dar duguma ngani ma do ma oke bashitala aw jana jasiri min ka wonyan nga selifana mashise ka maka selifana sela placila halifa na mangene wal mai ba am mangene banala segene no kusobe hali nena kilika gelam e ka ko bi fa nyina mine kiba ka selifana sela yo tegere ma te seli mo ko placila mo ko rebe se ka sun mo ko placila na tigi sara même ma te seli mo ko placila aka nyina maya ko ne te sela placila salen fe o tege me mo do la se ka mo ko ka sun ke ayi na tigi sara aka nyina maya la te sun ayi fene na sara di ibisika suai mo ko bisika ala batu min ke mo ko placila aka nyina maya fara salenka o hiji ni fa mangene wal ma korola ko jugo iba ataka se ka ta hiji la hal na masa ibi ta hiji ka no la bashi to na sara fene ka sura ma hiji ibi se ka ta hiji ka no la wal ma ibi do sara wuti ibi hiji ka no no bora la sili be bi ka sili ke mati ma ka sili ki ala ko sujuru bi ika ruku ke ka fara ruku ke bauka warka'i ma'raki'in ika ruku ke ka fara ruku ke bauka na ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك ala ko ni kibura mun melin fle ni makala kirayana sallallahu alaihi wasallam kira kawati ni isa kawati mabene kuma te isa bam kira ni nabi imam min sunu yara nyogana o isa yi mesan ke me woro o de bala ka cide ni isa ce sallallahu alaihi wasallam akelma ko mi isa yele le sanfe san ke me woro kira dugu kulu sanfe cidinte nabi imam te fuka na ala kira la sallallahu alaihi wasallam bayra wati kelen mo te me kira guna le de fenana ala kira kofe nabi manti isa kofe ala ka ci de ne na sallallahu alaihi wasallam musa boli ala kira mana isa mana de asambo yi ala kira mo do da wajuru law e filiere musa bora e ko isa na isa boli ala kira makete ne nya fi ngo musa to ko fora ka jaya o de musa ka wati sunya nya poro no te musa ni isa ereche abe samba kelengo doko samba keleni kemeshi musa fatoli yani isa kana samba kele do yake bakeleni kemeshi chidin chama nano kono nabi ma chama nano kono musa ka korono lo bere dile ni kira ye ko la hala ya fo kira yo don chogo ala de ya faye bamano ko ni keto e ka defo yedi no te na ma fu yise ka don ni kira ye kamin fo ala de ya faye arflek fadhalika min anba'il ghaib kuni ko dugulum ka kiboriyadi kum dugura o kiboriya ko di flem nuhihi ilay ni ala bo chima o bayra ma shite ko dugulem ala la kiraire sallallahu alaihi wasallam wa ko dugulem don ataba ma yi ko dugulem kuma mun fo ala sale no baka réaliser ala taala de ya be fay ala de ya be fay no taala kiraire ko dugulem sallallahu alaihi wasallam ono kira kirai asike ni ma yera on jela ete nabi ma yiti kirai wayu te ci ma yito ko rete qur'ana na ere fene kana kibe ko dugulin fo on amedala amon te kadala ngomani ko ni medala asini muru gele ka to soraya ka sumo yi ka to soro ka domo yi ka to soro ka kuluni fillaw yi ka to soro do rete a chama ko dugulin fo lindi yo bi garjige foni ko dugulin medindi ma ko dugulin mi blakata faransi mi ka papier ko noya mi ke présent mi ke ni abe ko dugulin kuma di ali se ko ke asi ngam ba blala ayre yere bla fendo de kon jina shitene fana ba chama marasa aseni ni fodo ha kile beji dola kramo ke do kumei uta kunye kise kile file no ya su uta ne mone o ye fefe fo abekera e ma famu jina shitene ni adama de me barake nyof chama beke jina shitene yani adamaden be barake nyof adamaden ba sabo kai no kera fere ba adamaden sabo ko ni ndi ni yeni bar sugu nyale mawuma bolo hal mitsa tigido ani jina shetena de nyof na ta adamaden shite ko ko dugule be dima
ala ko ni me bonya di ma do ma no e kara imi o ye bonya o ye ala ko di ma me wayu be ci ma mi ka o e kire ere be do kara mo do ka yani ka kuma iren na kunyi munya de ba fi ka chama me ke o de be mawu marasa kan mawu ireta ita do e babla minami kan ta bay kala te flele ke me femi bi kono ka ba fi ere bi si yoro mina do aba be fi hali na tola idun to ale ka sokor ini muye nyogon fo kare kono aba fi yani ka se yini che jema ndo manyo ambe ya ay nyom fo o che jema ni fini sugu de ba bon ni limaniya te ebe dala chogori ko ni kiti chin folay ebe dala chogori nga ni boro ko kalama ibadu parce que dina shetene de babu e kundale aka dina shetene de bina fay mafla kundale mbi kale kelen jele kelen fini o mafla ka boro ko nanya mun tala o hamina ko yini de nuna na obina ni de fi ha wa yanu kardo ni do yin yon fo o ti fene jele ndo beta dina shetene de bakani wa yuntia e bi sigi yoro mina droba ko no mo te kuma ne fe ya mo te kuma ya nebe o kono na tado hal no makuma mumbe kono abofo mumbe ni fana kono abofo oni wajulu gele ke mo ko ti tay galo yebe dawla to parce que yere sigle anyana mumbe kono ayafi wala kundo yini dei ani jina shetana de barake nyon no ta ala ta foko kan indabla ala ka klaka wan chema kuma shidita fidi ka bo ani hola ka klaka dala ka fo mumba ke obiki marsa ubaka galunde tigeyi ena ma tubilin do mana baroke feni gundo aba bele jelende tige feni gundo aba bele jelende tige bo bayra adama din kan ka dalala ka klaki jida Allah taala de ka noyi je ka baduro ka bara bele jelende ala yere ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam dalika min anba'il ghaib ni mun folin fili yakun yakun dugulin kibriyat nuhihi ilayk ameni waju chima wama kunta ladayhim ala kira kunti iz yulquna aqlamahum wati mina ubugo kakalamu fili ubetirashi la wati mi kunti imma ka gabaguru yanyi mu fokko tige patike walma ka kalafli noyi aywa tirashi ni mami toko bora maryama be do ma woti be maryama lam o fefen kera o keyoro ko ala kira kunti sallallahu alaihi wasallam wama kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum wati mi ubugu kakkalata kalafli kite ala kira kunti sallallahu alaihi wasallam ayyuhum yakfulu maryam ujumna joni bina maryama lamu joni bina maryama cross ujumna jon parce que tellement maryama jara mo yi muso badu kabina ka dimsini la fitini ni mo yi keleke akalla molina jomba lam fani baba ka boli de una molila anveya kuma te fani jinu ni benge oni tene muso ma shiti kundo ako me maryama yele nyela ma shima son zakariya una kan nabi manya ma shima ka to zakariya kirashi de kerani zakariya kaina na to zakariya ulo no te mo ma so Allah taala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam maryama be aywa kalafli law be kalafli watimi maryama kallam molin yininina yada yekumeyo ayyuhum yakfulu maryam joni be maryam lam o wati kumbewa wama kunta ladayhim ala ko yikunti iz yahtasimun wati mi be nyoron soso ere bala mo ay ayadini ma o nyoron sama kumbe mami ala ko ala kirama ki kunte inde ikunti anga munala kiraya don sallallahu alaihi wasallam ala de ya fay ibi jandoni na ali ma do be o usalen ko fa ma fo kaya ka saya don ay isra karsala ala yere be se gan no saya mande di ibi gira marasa no te be se kan no hadisa be kira ko sallallahu alaihi wasallam fa iza asbata fala tantaziri masa wa iza amsayta fala tantaziri sabah ni dugu jera akana kinyina ko wula be se ki to nyena ni wula sera akana kinyina ko dugu be je ki to nyena ni dugu jera ere yire labbe ma min ka juru bi lay baka ma wuli ka say ka juru bena ani hake otuma na ngelen do ka sebe setenye de me kabla kuna kabin kono asebenen ba fon diwnyi han minza ndiwn ka saran ko fe ngo fon diwn ebe to ka fi musoyi aya janto demsanu na de ne kira sa fenyi aya hakli to demsanu na kala mo kana ciya bolo ya de o ka kala rola taga o ka misir la taga aya janto yo fo bi sinisa ambe mu fo katigi ya kasa ya alors que adama din kan ga wasiya ke wasibe kira ko ti sallallahu alaihi wasallam
sufla yɛrɛ man se ka kɛ ni mi ka wasiya lajɛ testament i kan ka jumɛn yɛlɛma la i kan ka jumɛn fara a kan mais n'anw ye nin kɛ dɔrɔn an yɛrɛ bolo saya hakili kun t'an na mais an yɛrɛ de b'a ka saya wele ka ɲɛsin an yɛrɛ ma n'o tɛ hali an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ ko dɔw kɛ nin bɛɛ kun ka ɲi mais a bɛɛ dabila fɔlɔ i kun b'an ka cɛkɔrɔba fɛn fɛn ye a ka kɛsu kɔnɔ a ka kasange labɛnnen bilalen de musokɔrɔba bɛɛ ka kasange kun labilalen a waati y'a sɔrɔ moribo ko ni sukofɛn ninnu kun tɛ yen i kun bɛ filen kura yɛrɛ musokɔrɔbaw ka kasange dilannen ka bila filen kura kɔnɔ ka bila yen juma ni juma a b'a labɔ a b'a wusu walima a bɛ latukɔnɔ k'a la a bɛ musokɔrɔbaw bolo cogo min a bɛ cɛkɔrɔbaw bolo o cogo kelen a bɛɛ hakili b'a yɛrɛ la a bɛɛ o y'a sɔrɔ jama ma caya ta ji ye kun ma ɲaami ka don ɲɔgɔn na ten u kalannen kun tɛ mais ala ɲɛsiranɲɛ kun bɛ dusukun na juma o juma a b'a ka kasange ta a b'a kasa diya wa a bɛ to k'a fɔ mɔgɔ ye min sara i ta karisa de wele ka na dɛ dɔw yɛrɛ b'a ko min sara n tɛnɛmuso su dalen bɛ yɔrɔ min a ka taa n fɛnɛ don o kɛrɛfɛ mɔgɔ kun mana san 60 sɔrɔ a waati dɔrɔn i yɛrɛ hakili si tɛ to diɲɛ na e yɛrɛ bolo dɔrɔn i bɛ se ka taa don o waati bɛɛ fɛnɛ waati bɛɛ ɛmɛ bi ala jama i bɛ cɛkɔrɔba min ka kasange dilannen a bolo a man ca fo minnu yɛrɛ taara hiji la natɔ nana n'a ka namunfini n'a bɛ wasiya de ko ni n sara a ka n ka namunfini ni fara n ka kasange b'a dɔn yɛrɛ a bɛ dɔw fana ɲɛna ko ni kasangera i ka namun na ko fana bɛ mako dɔ de ɲɛ i ye kaburu kɔnɔ a tɛ mako ɲɛ i ye dɛ kasange tɔw bɛ cogo cogo i ka namun fana bɛ ten différence si t'a ni kasange tɔw cɛ souvenir do dɔrɔn i y'alikaba munumunu fini min na ka taa arafa n'a ye ani mina ni muzalifa a ka di i ka kasanga ani i kasangele a la a bɛ tɔɔrɔ dɔ ta ka bɔ i kan o tɛ kelen dɛ a tɛ tɔɔrɔ si ta ka bɔ mɔgɔ kan souvenir dama dɔw yɛrɛ bɛ yen hali ye yɛrɛ maka i b'u ye o b'o namun fini ko zamzam ji ka namun fini k'a ko zamzam ji la ka na n'a ye ko ni sara bɛ kasange nin de la a b'o dɔn ɲɛna n'o donna kaburu kɔnɔ o tɛna ɲininka walima lajaba t'u sɔrɔ fɛn kelen de bɛ mɔgɔ kisi kaburu lajaba ma o ye ala ko dama don sira la ɲɛ k'ala tɛnɛma k'o to yen i mana sa yɔrɔ yɔrɔ hali ni su ma don kaburu kɔnɔ ni fɛn dɔ y'i ɲimi i su tɛ lajaba sɔrɔ mɛ n'i ma kɛ ala batola ye kana da i ka namun fini ma dɛ i natɔ kana ni alikaba fini yɛrɛ y'i salen an k'i meleke o la n'i donna kaburu kɔnɔ i ye baara jugu min kɛ i b'o lajaba sɔrɔ ɲɛ kaburu kɔnɔna na foyi t'o bɔ yen o b'a yɛrɛ fini tɛ wa duwawu fana t'a ɲɛ fo e yɛrɛ b'a ka baara min kɛ o de bɛ ɲɛ o de kama ala ka karisa jigin yɔrɔ ɲɛ a y'a fa ye a ka ɲunfɛnw ɲɛ yanni saya ka s'a ma ni ɲunfɛn ma kɛ ɲuman ye ni sara tɛ maaw ka duwawu ta to a bara ko kaburu kɔnɔ sigi bɛ diya i la i bɛ hakili to o de la o b'a yira maaw kun hakili bɛ jigin nin na nin waati an k'an ɲɛ sanaya kun bɛ bonya hala waati i tɛ maa ye ne yɛrɛ bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la an faw ka waati mɔkɛw ni mɔmusow u tɛ hadisa dɔn u tɛ kuranɛ dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ seli a dɔw ka seli suran bɛɛ ye fatiha kul wallahu hinɛ tɛ yen na k'a banna a ka dɔn ta banna kuranɛ kɔnɔ nka o bɛɛ la ala ɲɛsiranɲɛ min b'a la o tɛ bi kuranɛ durusila la i bɛ yɛrɛ ɲininka nin bɛ kɛ cogo di ale ma foyi dɔn kuranɛ kɔnɔ ni fatiha tɛ kul wallahu hinɛ tɛ yen na mais a bɛ siran waati bɛ adamaden ka sini mɛ an ye kuranɛw durusi ka kalan kɛ mali yɛrɛ man bɔ an bɛ taa fo jamana wɛrɛw la ka taa dɔɔni ɲini o bɛɛ la ala ɲɛsiranɲɛ bɛ ka naga si de tiɲɛni bɛ ka caya nata bonyana hali danaya tɛ yen ne tɛ ala jɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ka waati tɛ anw yɛrɛ bɛ se ka caman fɔ o la musokɔrɔba ka tiga kun b'a yɛrɛ feere da la k'a sɔrɔ feerelikɛla tɛ tiga kun o kɛra yɛrɛ musokɔrɔba bɛ sɔli k'a ka tigaw sara da tabali sanfɛ a t'a kalifa maa si la a yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ ka taa ka baara kɛ ni tiga nege bɛ e la e yɛrɛ bɛ na i b'a dɔn tiga sara ye dɔrɔmɛ 5 ye a caman na a waati sara kun ye 5 de ye e yɛrɛ bɛ tiga sara 1 ta ka dɔrɔmɛ 10 da ka fini kɔrɔta warimisɛn min bɛ yen ka 5 ta tiga sanna yɛrɛ de kun bɛ nin kɛ i bɛ sara 1 cɛ ka dɔrɔmɛ 10 da ka dɔrɔmɛ 5 ta i taara n'i ka tiga i ye wari segin i yɛrɛ ma yanni tile ka bin musokɔrɔba ka tiga bɛɛ bɛ san ka ban a ye sara min to a bɛ n'o wari dafalen sɔrɔ a ka fini kɔrɔ o kɛra jamana kelen nin kɔnɔ ye nka bi a bɛ bɔ an na a bɛ se ka kɛ k'i ka fɛnw sarada k'a bila yan i ma kalifa ma e k'i kɔ dɔ bɛ na dɔrɔn nin tigi ka ala ko ka bon e ko a ma nin d'a ma de yɛrɛ a b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a o y'o taalen te silamɛya bonyana kalan bonyana kuranɛ b'i kalan waati bɛɛ mɛ o bɛɛ la nin jogo ɲumanba min tun bɛ yen nin tɛ yen k'a fɔ ko kuranɛ tun bɛ yen
bara dama den ki jantuira wallahi jamana ni kun kadi tiemi kun me fa kono jamana ni kun kadi dane mi kun bi marché te sera machine hali blonda no a shi kun tetu blonda be kun me te portu kun ta shi wa foi kun ta so yana ma ya kun kada wati munu bena mama o kun ta do ko jiye kali fo bi clé mi usroi o ba do jakunu an kuma kanje jakunu an kuma kanje nabi ala afon fe me gashi se kan yasro fa tu ko bela jirin ciya Allah ta'ala ni kuma de fo e kun te ni wati o bayra ala kray ni don jogol ala de ya fa nota se ka donde ko dugolinde do ma shi te ko dugolinde ni Allah ta'ala wa ma kunta ladayhim id yahtasimun وبينوان سما سما لواتين كي كنتو فانا كنك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة الله تعالى كوكوكما من الملائكة وكو دو كو ملائكة جماعة كو ملائكة جماعة كو جبريل لكو عليه السلام واتي من كو ملائكة وكو أبقى جبريل لفاية كو جبريل لننام مريم يا مريم مريم إن الله يكاد ألا يبشرك كلبك لن سجى بكلمة منه نكما كان دوي كبالي ألا يرى كلبك لن سجى نكما كان كبالي ألا يرى وكما كان جوني اسمه المسيح كاتغدكم مسيح وقردي عيسى بن مريم عيسى وكما كان يودي دوكو كاتغدكم مسيح منا parce que nabe tama anto sin samara ni alla je dugudugoni dobe sin samara ko ni senda duguma chugotu dugudugoni dobe o yorote duguma laso me isa kona kunya senda duguma dura sin samara bebe duguma laso abe ko de kama to dara ko al masih akoro bi se ka kefene isa na kunyi bolo maga bana ba so fen o yo ka bana kenali ina fa anda mina so fena ma ya la tukon farako isabeti watimi docteur ya de kun rivalité be nyon zama atanaffusu fi tib kan nyon zama docteur ya isabeti watimi docteur ya fanga de kun ga bon kosobe ala isa ci wati docteur ya be dese bana mina ka fako ni tikene ya isa kun ngode fra akala ko mini nya fiena ti yere tukon isa ba bolo de nya la dura biyere kabasugu dobe ina yi fari soro ko betien dermatologue cité mu meso ko furake isaba bulu to shi far ko la dora ikena hal ni kurubi ay way kola no yedai ni saya bulu dai ko kuru la dora abe josh o ya yelele kani ko fambe la jere ke kiri e am ga bi wati banami rete ni mo ande sara ko furake est anga banami re baga kena tugo furare tanga banan na kasro furake ko gelementaire furudimi bi mami na yire dalen bala kina biza ti frake kabba tension ti yire dalen bala kaka tension ti kene tuguni diabete ti dalen bala kati kene tuguni kasro ni shite banai mu frake le kagele diabete be kene ka pampe ina fama de le kati gimene ka tension frake kabba ina fama de le kati gimene ka furudimi kete ka fasadimi kete ena munan desera la bi ala ibarka bo fembela ka sobe kan yere kala halaye no te kira ka di sabi sallallahu alaihi wasallam wala ibana fen fe jigi ala ya furaji fatadawu wala tadawu bi harami ay furakelike akana furakelike ni haramun bayra ka fo ko do to ra ko ni reman namara do ala ima jam fa do ala ima fe re nyami ibe mo furakel anyete Thailand bi la mal ambe jien wati mena bi usi ko no konti hala americain be avion tabi ka bo americain ka ta Thailand Bangkok ka ta furakelike walma ka jigi Chine ka ta furakeli wa furakeli fen mekeni jamana la baye furakeli traditionnel wudi furakeli traditionnel abayo na on fe ande sara chawira fe ni cancer yi mine ro on fe ni pali mana maw mine ibe yiri ni do bala bala dro ko jimi o yi pali gele ka yere nyini
soso banki pali yɛrɛ kɛtɔ ka maa bi yan o b'a sɔrɔ soso min k'i ta hakɛ yɛrɛ dɔ to mɛ nanzaraw fɛ yen n'a dɔnna ko pali b'i la lahi a bɛ k'u ɲɛna ko nin y'i satɔ de n'u ma wuli olu tɛ pali dɔn ni pali ye tubabu minɛ dɔrɔn a bɛ sa o saya kɔni y'a bɔ kɛ fo n'aw kɔnna ma joona ka na n'a ye yan dɛ o fana tɛ se ka foyi kɛ o bɛ cogo min na kansɛri o de fana ka ca olu fɛ yen kosɛbɛ o ma fura sɔrɔ o fana la n'o y'i minɛ kɔni o bɛ to k'i furakɛ de dɔɔni dɔɔni pikiri min bɛ k'i la tile kɔnɔ i bɛ se ka résister mɛ ka fɔ k'a furakɛ ka ban o t'o fɛ yen alors que o fura duman bɛ farafin fura la mɛ an yɛrɛ banna an yɛrɛ ye f'an ka furaw fana barika banna daba dɔ dɛ lahi burusi kɔnɔ kunu ni daba kun y'i sen tigɛ k'i to sɛnɛ la i tɛ fura wɛrɛ yɛrɛ ɲini yiri bin dɔ bɛ yen ko golo i bɛ golo tigɛ dɔrɔn antibiyotiki tɛ tɛmɛ a kan i b'a ji k'i jeli la yanni tile ka bin o jeli da bɛ sin ka jati hali buguri cɛkɔrɔbaw b'i kɛnɛ ka yan k'i to sɛnɛ la ni daba kun y'i sen tigɛ walima jasi a tɔgɔ bese n'o y'i sen tigɛ i bɛ sin k'i bolo fa bugurimugu la dɔrɔn k'a k'a la ten n'i y'a k'a la o y'o bannen ye hali gabugu finfin o kun ye antibiyotiki de y'anw fɛ yan i b'a k'i ka jeli la dɔrɔn i ka jeli furakɛ nka bi jeli kelen ma nin minɛ i bɛ kalo kelen kɛ o furakɛli la kalo fila a ti ban alikɔliw bɛ k'a la dankɛjiw bɛ k'a la ordonnance san bɛ ɲini ka n'i va halisa o jeli kelen bɛ yen a ti kɛnɛ ala mana sɔsɔ aw bolo kuma o kuma ala bɛ to k'aw lajarabi ni nin cogow de mɛ n'an sɔnna ko ninnu man gɛlɛn yɛrɛ fɛn fitinin pali lajɛ b'a ye kɔ safinɛ yiri dɔ tun bɛ falen an ka kɔlɔndaw la yan ko kɔ safinɛ ni pali y'i minɛ i ka musokɔrɔba bɛ bolo damadɔ tigɛ k'a ko ka sin k'a bɔrɔnti n'a y'a gosi k'a gosi i bɛ ji kangale ye ko i ye safinɛ de k'a la i ko barikatigi a b'a d'i ma i ka min o jifilen ɲɛ kelen i b'o min sɔgɔmada fɛ yanni wulafɛla cɛ i bɛ denmisɛnnin ye kulonkɛ la yɔrɔ bɛɛ la pali b'a yɛrɛ ɲini mɔgɔ kɔ safinɛ ninnu an tigɛra o la i t'olu yɛrɛ yiriw y'an fɛ yan tuguni hali n'o bɛ maa min bolo o tun bɛ di fu sisan o fana bɛ fɛ k'a yɛrɛ kɛ waritigi ye o yiriw feerelen na n'o tɛ fɔlɔ maakɔrɔ tun bɛ yiri di ɲɔgɔn ma dɛrɛmɛ kelen tɛ min na ala bɛ barika don fura la nka bi nin ye yiri damadɔ dɔrɔn o fana bɛ taa publicité de kɛ arajo la ale ka farafin furaw a dɔw yɛrɛ la a bɛ taa jalabulu dɔw de tigɛ tigɛ k'o kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ dɔ jeni ka dɔ tigɛ tigɛ ka dɔ bulu bila mana kɔnɔ a bɛɛ ye jalabulu kelen nka fura nin tɔgɔ 120 b'a la wa diɲɛ bana si tɛ yen a ka fura tɛ mun kɛnɛya a b'a bɛɛ furakɛ parce que ale ta tɛ dɔwɛrɛ si nata de b'a la ala ka hakili ɲuman d'a ma dɛ ala bɛ taa ala ko tuma min na ni mɛlɛkɛw ko mariyama ma fɔ cogo wɛrɛ la ni jibirili ko mariyama ma ya mariyama e mariyama inna allaha yubashiruki ala taala bɛ k'i la nisɔndiya bi kalimatin ni kumakan ye minhu ka bɔ ale ala taala yɔrɔ a y'aw janto a ka kuranɛ faamuya fana fɛ n'o tɛ kerecɛnw o bɛ se ka sira belebeleba d'aw ye aw yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ ka aw minɛ parce que minhu a kɔrɔ bɛ se ka kɛ ka bɔ ala yɛrɛ la aw dun ko ko isa tɛ ala de ye ni kerecɛnkɛ y'i sɔrɔ debat la don o don n'a ye nin aya kalan ni m'i janto a la a b'a ko minhu ala yɛrɛ ko ko ka bɔ ale la aw dun ko isa tɛ ala de ye ɔ dɔnnikɛlaw y'an jɛya yan nin minhu tɛ min taboyidi ye ni mini minu kainuna di minhu ay kainun min Allah ni kumakan ni bɔra ala de yɔrɔ ala ye yamariya di fɛn dɔ di ma an ba mariyama dɛbɛ la k'o ka kɛ den ye n'o yɛlɛmara ka kɛ isa ye mɛ k'a fɔ ko ala den don ala ma den sɔrɔ den tɛ ala bolo n'aw ye kerecɛn la gosi k'a fɔ ko kerecɛnw b'a fɔ ko isa ye ala den ye aw silamɛw yɛrɛ fɛnɛ ka kuma dɔ bɛ yen a y'aw janto aw yɛrɛ la parce que a fana ka kuma dɔ bɛ yen a b'a fɔ ala kɛra dilanna ka bɔ ala nɔrɔ la ni ko ala kɛra bɔra ala nɔrɔ la o kɔrɔ ala fana den ye ala kɛra ye kira ma jamu kan mana diya ye cogo cogo mun tɛ tiɲɛ ye ka n'o fɛ n'i yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la pewu k'i kɛ kafiri dɔw yɛrɛ ko ala ɲɛda nɔrɔ ko ala kɛra dilanna ka bɔ o de la a silamɛ fana dɔ da an karamɔgɔ dɔw bolo yɛrɛ bɛ da tigi kan aw kana da ninnu na aw kana ninnu fɔ n'aw tora nin fɔliw de la a yɛrɛ kelen n'o ka juru don aw yɛrɛ la k'aw yɛrɛ siri k'aw yɛrɛ di kerecɛnw ala kɛra danna dan cogo min na o fɔra isa yɛrɛ fana kabako den tiɲɛ walima kabako naani danni ye kɛcogo naani ala ye dɔ dan fa t'a la ba t'a la o y'an fa adama ye a ye dɔ dan fa b'o la ba t'o la o y'an ba hawa ye ka dɔ dan ba b'o la fa t'o la o de ye sedina isa ye ka dɔ dan fa b'o la ba b'a la o ye anw ye an tɔ fɛn fɛn bɛ yen fa b'i la ba b'i la hali ni sariya ko ko fa tɛ kɛnɛma den na o ye ka kɛnɛma den fa ka a pénaliser
iye bara min ke bara nyumante note muso kelente den soro fa bala bo bayira ka fo isa dani kare ka ko di Allah ta'ala kan ya Allah ta'ala yi atogoda ko al-masihu Isa bin Maryam masihu mu nabi tama sin samara be bita dugum wal ma mana bulu dayla wi frakeli kenera ka sogo yi ko Isa mu yi Maryama de yaram be ni manam glola ka de wule na badron de ba sogo yi fa sogo ti val e kuma do lo be bayre sigade e ma me fo ba manam ko jubato naji te ni ngonsa ne jubato naji mi ba fo de ni fa bolé wal ma na ba bolé wala sai ka shi yore ta so o yodi o bayra fushi mandi baklola na jigin iga fo de ni na fa bolé fushi mandi bay awati ka teno parce que de be ba ko ngoro ta ka kla ka baje a ci na ideni ngoni anani ce yere de la a de ni gara fadi e ka sema de ni gara fa e ga ko ngoro la anuna je bay ni gara fadi hal ni musoma yele adala akono na kadai parce que akun korota rakaba mashima lituhumani kulongei adenyi achetai kuna woloti timanika me ala bitoka Isa dambe kata Maryama de parce que fati Isa fatal anto na farako fatila oye nyugunto ya Isa kadenyi dugu kono ikra kamani ngoro ye ko faerete mawbila kushinai ado rebe dugu blani kam ado be dugu blani imam maliki ayira ka fo koni kenemadde halna kalan kangana ke almami kenemadde kangana ke almami demi masro furu ko maliki ka kuma korobala wa kenemadde remana famu aka herede ba maliki ma yira ni sella kenemadde ko fayi ka selima menede nga fenche nyumandit asi akadi beya ka fo ko karsa fayini ni maliki ayira ni sella almami fento ko fe almami kala halay ba nyini no ko akal mami ne joinde almami ne join ko karsa de do karsa de karsa keita ke mi be yan fe ngo de keita doni do no de ni alhamdulillah tanga sigi chama wareta wal ma kulubalikani iti kulubalikani ndo yimbe o proke de ni o de anga almami akadi beyi ika almami boro iko refene be wosunay anga be sele almami min ko fe ni gali kera ne ko akal almami ni afay join ay ko fagele rabeni na ne ren nani bije ne jamu mi almami na be sababo do ko keita do ko kulubali ali kuma nyama fe na ko berte e may no kera do mo go be nyuwila ikaseli mo go be nyuwala otuma almami masro furu kono akamme ko din to masro furu kono fokadi tatima almami fe na taka minde maliki ka kuma koroye note ka foni sila ko fe bashishita na tugo ka islame ko ibisila ko imata na shika me din ko ni kasro furu kono o de here din rema o de here din bam o de here din fayrem kan to ko Isa ibn Maryam wajihan ala ko aliya kenye mai fi dunya jiye kono wal akhirah al qiyamah ala ya kenye mai o ko mi ala yin fala dam may ala yin fala dam koro Allah ta'ala yi bunya bali ke Isa den kele ni be ko baba la ko fatal o yi bunya ko baba la ko fatal bunya ti temeni kan Allah ta'ala ko ayo ke Isa o yi wajihai jiya kono an kiyama ala ya korota jina ka klaka korota fina kiyama wa min al muqarrabin mamun kasru alala ko Isa yo mo do fene ومن المقربين ما من كسر الله لا إسايو الله كرف المو كوي سبابا نبي مو نتيدم مالك يا مكانك الناس سورانكو كاو سورا أتتيجي أتتبو أم بقولي كترى مو من سجرة إسابالو ولو لازم جينا يا أم فادما تقول لازم مكيما أبي فراك أم تادما في وبدسه aman kunda no hanka oba fay ameta Ibrahim fi oba fay ameta Musa fi utiso ameta Isa fi Isa ba fo nisra ne bebbi de ne boni jina kayele kata sanf yani ngana mabdo tugura ne ko kulu baka ulu bene de fe o be fe ka ala la soro ni ne ulu ko ne ala de ka galon tige ka dana ka soron ta ala de ala dimine bebbi tugun ne reta doni dimini ni semba la ni sendal
ay ta sala kiram sallallahu alaihi wasallam isa de bam la ka taala kiram fi alayhi salatu wasalam ala kiram nan sera fi kiram ba foka kelema ko ma ko president ko kan gon aw na ko muni e kira ita fa la ya ka hina kiyama kileni ka farine an joli mena de kira alam taala ka hina na mamu be tayoro mi o katay o kafsa an ka boni kile ko joko ni ala kira o kale bi taalla roshi ro la duro ali bi tinda duguma ala ba fay ngorota ikan delingiso ikan surna do nyini ki ka surna do ngamene ikay ya fanyi ni femma kama ga ya fo tigima biye do jabi doyi mana biye bato jabi mine doyi ngabite bato ke doyi ala kira ko kene ka lere bala tanoni kuma kanyi kala yere kunte kuma kamun ko ro ka to nyena yi kala yere kunte ro ala kira de bitambela jelen kishi ore kama to dara ko so ibu shafa'ati kubra ko surna doni bili bili batigi ko de kira ala kira allahumma rabbi ala kan do aga surna doni ko tumana nuha adama ibrahim musa isa ala kira sallallahu alaihi wasallam mun bi gere ala odeni wa hali ton mun sikma de ambe nyeshi uluma ulba ko nafsi nafsi wal musallim ya rabbi ntigi ngishi olu yere sranne do kala ala nya kuma te ka surna doni ke mawale nan kan nyana ma yalla iba me kuma do la ko karam woddo be ya ba fa ko fe mawma hanna ma siriti gun ayni bargami kiyama kene ka bisra fon fe nyene be do anu becc e farafin ba re ne ko kiyama kene ka bisra fon fe nyene re be do anu becc o taga sara mo go fene be o lu yere bala doro ni tawa fa taala kra yere tawa fa sallallahu alaihi wasallam o dani mu ka kram o kede law dan taala kra alayhi salam so ni tay hal na ma fenfo kiyama kene ka nere be do ni surna do ni ci o ni baraka rata sa o kra ci ni bayra ka fo mun ka sur wala la no lu yere be se ka gere min al muqarrabin isa ya doy ala yere de fleka isa justifier ka isa yere ka samnya ka kla ka fara jama min be ka falo taala yere sona olu yere ka gere nyoyam na ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين تبني على ابن يورك يسير ويكلم الناس في المهد كبي مغو من يغنيا كاتوب منانكم كبنا ديرنا أكمانا كبنا ديرنا ويبني وكهلا أكمل قرلما سنبسبا كابمانا فنه ومن الصالحين على كم يوم فنه كم يوم دور كركا دي سبي صلى الله عليه وسلم كديرني سبا كودي كمانا ديرني سبا إساي أفلوي إسا فتنة ما كمانا كوني على كجوندي على كتابو ديا ينشي كنا نغاك بنغبالا سورة مريم نو دفلين بي ديرني دوفنه كوكاتو أبا قولا والما كاتو بابا كشيندام كراي مفو صلى الله عليه وسلم أبا كشيندام أبا ناتي متولا وصر أبا شيمبادا uyeddo ye masake doddo ngatunyol kela du islamete kafiri du abe sode sanf bay resna ke kanto te ko ala ba yini fe kan den kan ni nyoy denya bashim bla ko ala e kan ngani nyoy are bashim bla ala e kan ngani wuta mato banya bala ubaka mto musodo be uboko gushi kai jene kai shiri bako ala e kan den kan nyoy denya bashim bla ko ala e kan ngani nyoy bayre de yin gasa ne ko ala kane ke mun yo ye ko ala ki goyi ne ko ala ki ke mun yi ko ala kane goyi o tuma mun de be akwa ba ma kumba enye bora che mi fe na la benelo abe so sanfe e ko ala kane ko yo yi o ye kafiri di danti me mod o tuma be kafiri de natani ne o doni dum o dum ba mun fana bushini o ko islamé do ye galonde dala kay jene ya kay shunlik o baka galonde dala islamé mu'minin e ko ala kana ne ko nyoy o dunya islamé e ti fa ala kana ke islamé nyoy ala kara ko ni fene derani mukman derani sabana wa kara sahibu jurayj ha ban israila je do kumbe bato ke la bad me abun kala nente kuma ala bato ko sobe ay resrana ban israila kaw nyaw kala soka ta yeddu gubla ila la kulu de saf kataka bato ke yoro doy atali abadi mako serama babura duguma kay le sanf amma ko ba dena be fekk kuma may atara den soro na fla sella aya de wele dem ka jiga kono ala ngam bala mine won mangati men seli amma son ka bala
fo kile saba bi ba mako be den na mako ma se ka yana bo den be sele o du se dia nana den kama fane den be sele adu se dia sabana ba nana den kama o bela den be sele ba dimina abaka den wele den ta kala mina be nafla sele ba dimina ko ala ikana ne den ni faga bada fi ka nyeni jene ya kala do nyeke nani ko ko ala ikan den ni najira bi ni jene ya kala do baya danga jadene kunjota sharia ni be farda selila ni masa yiwele kana la minade ifa yiwele ba yiwele ka sura ibaka farda la seli ko yi ala tay ikana mashila mene wala meni be nafla selila ni fa yiwele wal maiba utado ki be selila sharia la dagale no ibati ke bulamne parce que ulula mine di ulula doni o ka gele o ye farida yi katime ibaka nafla misi nafla ni ka barajini o taala ka farda yi kande an kɔni b'a jigin ni masa min y'a dɔn ko den bɛ seli la a ka den wele a yɛrɛ ka laɲini fo den ka seli tigɛ k'ale jaabi ne ma da la n'o fana ka nɔgɔn dɛ a fana ma nɔgɔn o tuma na nin b'a yira k'a fɔ ko Jureji a y'i bani min kɛ k'a ba laminɛ a jo t'a la ba ye nin danga don yɔrɔ min ni ba taara Bani Israilakaw hakili tun tɛ Jureji la mais kabini ba ye nin danga don o hakili nana jigin Jureji la o ko o sanna cɛ dɔ y'i tigɛ ka bɔ an na ka yɛlɛ kulu sanfɛ k'a bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ an bɛɛ kan a bɛ ala bato ka tɛmɛ an bɛɛ kan ne ko an tɛ fɛn dɔ kɛ cɛ nin na k'a lebu k'a lamaloya a ka don a ye baara min kɛ a ma ɲɛ o ko k'an ka jɛnɛyakɛla muso dɔ sara o ka t'i yɛrɛ d'a ma n'a sera o ma ka ban dɔrɔn an bɛ sin k'a minɛ n'o ye ten o de kama silamɛw kɛrɛnkɛrɛnya la karamɔgɔw a y'a janto a yɛrɛ la karamɔgɔ yɛrɛ bin ka di fɛn fila de la tafe bolo ani wari tafe bolo ani nafolo karamɔgɔ bin ka di ye i bɛ karamɔgɔ caman ye a ka karamɔgɔya dawula binna dɔwɛrɛ si tɛ ni muso tɛ a ma se k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ muso dɔw la o fana bɛ kɛ sababu ye k'a tɔgɔ ci karamɔgɔ dɔw bɛ yen u ka dawula bɛ bi dɔwɛrɛ si tɛ wariko a tora wariko de kɔlɔn kɔnɔna la a ma se k'a yɛrɛ bɔ nin na o de kama denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnyala madarasadenw an minnu bɛ yen k'a ka kalo saraw man ca ni musow b'aw wele k'a na an kalan fatiya la a ka salon kɔnɔ i ka madarasa wari man ca dɛ mais i kelen walimuso kelen salon kɔnɔ kana sɔn dɛ sɛtɛnɛ yɛrɛ bɛ fɛn masiri i ɲɛkɔrɔ a tɛ min ɲɔgɔnna masiri kunfin ɲɛkɔrɔ parce que a bɛ fɛ i sen ka cɛ dɔrɔn ni karamɔgɔ cɛnɛna ka ban o de ka di sɛtɛnɛ ye kunfin yɛrɛ caman b'o de kɛ prévu ye a jɔ an ka dɔ mɛn hali o don a ka alimami yɛrɛ ma tɛrɛnɛ o don n'o kɛra ka ban o ye alimami bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ o ye karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ni muso y'i wele ko n tɛ se fatiya la n tɛ se tahiya la n'an gala i b'a ɲininka i ni jɔn bɛ yen an ni cɛ bɛ yen min den bɛ yen baasi t'a la ta ye walima an muso gurupu de bɛ kɛ yen baasi t'a la ta mais e bɛ taa so kɔnɔ muso kelen b'a ka salon kɔnɔ karamɔgɔ bisimila i sigi kɛ e yɛrɛ fana k'i sigi salon kɔnɔ fo t'e ka k'e bɛ n'o kalan fatiya la ni m'i janto i yɛrɛ la don dɔ a ka fatiya bɛ kɛ fila ye koyi a bɛ kɛ fila ye dɛ fatiya tɛ dan kelen maaw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu maa caman de bɛ yen mun cɛnɛna nin cogo la ka bin a da kan maa si man kan tɛ ka jafariya sɔrɔ i kelen ni walimuso kelen hali n'i kɛra alimami ye kana sɔn sɛtɛnɛ de b'a la dɛ ala n'i jɔlen ye dabali la a sirilen ɲɛna walima n'i jɔlen ye janfa la a sirilen ɲɛna i janto i yɛrɛ la ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko musow ka dabali k'a ka bon inna kaydakunna adim muso ka dabali ko fitinin tɛ ala yɛrɛ ko ten muso bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ɲɛbɔlen bɛ cɛ fɛ a bɛ se k'i sɔrɔ cogo min hali ni diinɛ ma don n'a bɛ filankafoya kɛ o siɲɛ kelen walasa k'i sɔrɔ a labɛnnen don k'o kɛ walasa k'i sɔrɔ a bɛ dugawu k'aw yɛrɛ ye mais i fana k'i jija dɛ n'i tɛ jɛgɛ fɛ i yɔrɔ man kan tɛ ka kɛ bada ye n'i ko i ye silamɛ ye i ye mumini ye i ye karamɔgɔ ye yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i man kan tɛ ka ye hali tɛmɛtɔ i kana tɛmɛ o sira fɛ parce que i y'a mɛn a bɔnna ka a sigira a kan de u ye nin muso de kɔnɔna suruku k'a su Jureji muso taara jɛnɛyakɛ muso ka yɛlɛ sanfɛ ka t'i yɛrɛ di Jureji ma cogo bɛɛ la Jureji ma jate a ye Jureji laɲini a tɛ k'a kun kɔrɔta k'a lajɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a ɲɛbɔra i fɛ muso jigila tigɛlen a bɔra Jureji fɛ yen bagangɛnna dɔ bɛ kɛrɛfɛla la a tiri yɛrɛ don o bagangɛnna ma o seli min kɛra ma o kɛra kɔnɔbara ye muso kɔnɔ kɔrɔbayara dɔɔni dɔɔni a taara fɔ mɔgɔw ye k'a kun delila ka wari di yan ko n ka taa Jureji dakɔrɔbɔ hakili b'a la o don fɛn min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔbara de filɛ na olu ko a ma sa ko tuma n'i jiginna
e iba fa yanka ila jureji kam ko male ko ale de bisrala nye an to be ngum baramina ale na kala nye sranya boke ni jigina kana ni dei muso jigina yoro mi ya fo bani israila kawye o ye muso ni denta kayre kulusan fe jureji be yanu ka nyini kaye utara jureji boka bende ko ba fa e de ko ma kawta ala batola anti israila ni e fleka kono soro ni fe ni e fu muso yo ye jenadi kenai kambi fagat jureji ko yana ngam faga aya to nga joko flasela ala ifo o ko fa ga soro kan fa o ko bashita la fulani jeri ay jo flasela ala aklara yoron ako mi se ka kuma dinrani ni fewa ko dinrani ko bi se ka kuma we dinrani da ko aso lu representer no yeka klani mbela mi faga tukun jureji kere dinrani naka abulo ke ka so ga kere la yoron ka gide ako dinrani e fayi join wo soro jama be jole dinrani ko bagan gena mi be yin fe ko de ne fayi ne fati jureji dinrani kuma nay o kare yoro mi bani israila kambe maloyara ko am bagari made muso de am la fili kono am bi ka bo soni yelema ka joka ke sanu soyi ago ay nga so chika to chugo mi aya jote ndura bana ne ya farawma dinrani sabami kuma na la kira koti o yedi sabadi sallallahu alaihi wasallam me dinrani wara be o fana kuma na de suratul buruj tafsir la o be kira mu foka farana me suratul yusuf la مكمنا يلا ديرني دوام يديرني سي الله أعلم وشهد شاهد من أهلها أتمنى الشاهد دين دوام ما قرب تفسير تلو فرنيون قال دوكو ديرني تده كوني كمان نون ففرا تبومي كو ديرن سكان فوت كوني كوني بالغو دويرن أتمنى سوري كوني بو كديرني يالا نو بوري تون مونتا كوني كوي ديرني أو على فلي ka isa ka bonya doke ni bamunan kono kumai wa yukallimu an-nasa fil mahd ibe kuma mugo fe bamunan kono wa kahala ibe kuma mugo fe aywa e kamalin goro la mafane idere na maka kuma e kamalin goro la maka kuma wa min as-solihin ko isa yi mugo nyuma fane ande ba fo kanyi nyumai menala ko ko mun kanyo kai ibada madin fen fe ka kuma yare kan nyuma ka kairetan ne ma fi nga beti ma nyuma me siga ba ka ma nyuma ya atoyi mugo yare kitam etano kan kadi ma were da ka teme yire me wati be ne de beta ne de ni ge hali mami makala na yi kan kuma me afeji abasura o me ni ma were de bigi tam karsa de beta an yare be ni gali ke jondi do awi ma mutu man jaman faka mere de bire tan ma tan mi kam may ayreda ala ko sisa wa min as-solihin ko isay man may na قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت أمبا مريم سلامة التي فرقنا ألا يكشيك بوكلنغ فنم نعم أفورا مريم ما يكبنا الدين سو ودين سو تشوتي كبكورو ني دين مسوبلو فن فلا دولا كلي ay den soro furu kono wal ma yasoro furu kof na for maryam ya kibina den soro afuru lente ate kulonge ke o dembe soro chogoti asrama qalat maryam yi ni galeke rabbi inti ala anna yakunu li walad ala ni bi den soro chogoti horo muso besral ala bi den soro chogoti walam yamsasni bashar kasoro farqulu ti imam maganela neni chema nyoyin fo ni ce madda ala ne be den soro chogoti le wati muso kun akli boyere la arabo ka talen do be ko tamutul hurra wala ta'kul bi sadiha ko horo muso be fere ka sadi ate ashin utiliser wala saka bolo noy akora ate jene yak ko ba fagadi ma ate jene yak ata dambeji meni o jene ye o jale maunda bi ikoni kle farman ba ko jisma mi
ni kile fariyara ni jisma jo idala yoro ite fe ka bo idala jene ere jara mo yibi katime min no bato ka jisma mik na ere fara bi ko ite jene ga mi sigay ka kene yade no ta le butede ka dem sami ñu anga ci mani na musumani ka kelenyi o ki sembala kala ti jene ati ñobo be jiye be ni ki wala kay ni to insa mangene be galo be dayla ki mangene parce que ambe wati mina kam ko yi cel kam ko yi musola ko teni nge kaba ko wasana cha ko ba do ere de la ka boro do fanyi kaba ko do shibe kasunu sambi wulum la ñona ko lu ka dem senia koni iboto kata furola nyo shini mbi bolo suma mbi bolo ibe fakato dai ka furola itato koni ni kene madem be nasrala ibe segino nyo shi ko fale ka kura were de ta parce que ibe sran inye dara jine ya dinka ka nyo shi mi tu bolo ni yo dai ka furola o san samiyete jeya yani ko lu ka wati ko de kumeke ama fala ko te kira ko ni tera di wire ka wati wo yemu jatime ngabianga wati sogoma somada jona boto ni ka motoyi kuni ya daraja ne yake deka ibe segi ko ka klaki mun kana klebe bi ke to tanga segi na kene mala ni ka soche itse ka tabara gero kare fale be femina bi panjume kuna kebe bo wal me be klaka don don era temetola dem sanu bi parola koni kene ma dembe dumi kono ko dude garjige be funi ko mo ka je timne bay jeni yake dembe dimu de kono ko dude yiri wale ero lu mala be adabla le kama fula femma ni male ka teme garjige ka femmi be ke sobe ka garjige funi o be dabla o te dabla boninde kera sobi ka dambe be ci kera ka di sabdo bi hakim min anay mustadrake ni jeni ya chere yoro ka subun caya ka keleme ina fo population yere di labbe ka ala wele ko ala am preselen do la jaba cigan kati bore kama jiye ma frege nye dum yere ko be ay rebe se mbal maryama ka joro na kuma anaka siran kuma e kala me bay horo musuk mi siran tuguni ka denyi bolo ka soro mafru qalat rabbi anna yakunu li walad abwala dembe kene bolo tuguti walam yamsasni bashar kasura farkolo tigi mamagana asrana alasnaka la surit qala jibril ko wal mala yareko kadhalika allah yakhluqu ma yasha koni tugo de la be fendan femi kadale alay e baga joro yi ka jene yalla mo kana fo yi jene yake ala fene be fe ka simma sayadi yira ela ikad den soro kasura ni che masinyo qala كذلك الله يخلق ما يشاء ni chugo de la Allah ta'ala be fenda mun kadare alay ala bo den chugo idha qado amran kuni ala bina konya la tige fa inna ma yaqulu lahu ala ba fo femasna ma kun ke fa yakuna bisinga ke ala kadani be fle hala ala ba fo le mi ke kay sangulun du golu da kli woro aya dabo de adama de on kan yire digi baral an kana presi an kana fem beke aywa e kaba ko fen su do ete fusi se ka ken ala mak ki yire digi ka barake kana presi e no ten ala ko sangolo mako ke abe de se ka ke dugo golo ke abe de se ka ke ala kun ti de se wala ma yini ke de ka akli di ere ma ifna se ka sabali ka para ko to gomi ko be tani doni bi apresi ma ni tarana yi doni abi nafa wala kama doni kala wiya yira ko fen sabadi be Allah ta'ala yi mana femi gla abolola fen sama ala yi femi gla bolola ko yi fen sama do ko fen nani no te nyana maya fen to be wala ko kun faya ko abe afala yam fa adama ala yo gla na yere bolo yi ala ko kayo gla na yere bolo yi no yam fa adama aflana kitabu mun dira musa no ile di commandement yi tawrata on tora ancien testament ala yo sebena yere bolo yi ko jigi musa asabana jannatul firdaus Allah ta'ala kayo glan na yere bolo yi munu ba ken nani ko yiri min turule be jannatul firdaus ko kala yo turu na yere bolo yi mais sabani o de fo ba ka ci note fento be kala ba fo ke o yoro be la kabisin ka keti ngankara mo muhammad sallallahu alaihi wasallam
comme ko ba foli min ke ko fakena bayna kaf wa nun kan ko foli dabla ko may ala ko ke arab kana kun wode bamana ngana may kay bo kun lettre flam kafu ani nunu bo o kani nu ya no katu nyona ko famous na de ket ko no kera bro ko ti se ka koro sabati ya se ka la yini sabati ala ko no ba fo ke abeke me yani kafu ni nunu katu nyona ka kera ko fana ti cin نتعالى كبار بيني دي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نلا يفهم فنتيجة كبافو فمسنا مكة ويرب لكو فمسنا بك أتمنى يسا فنتاكراني تقول لك أمبا مريم برلمونا دراني بالا يرجولين لكونو براد كونو بكا كروبايا دونوني أبكا كروبايا دونوني ألي بكا جورو أبكا سران وسران تفوي أسومكم مبا لدون ale la mona misiri de kono ay ka bako la jere amba maryama la mona misiri de kono nabi nyuma de fene kalam ale bina kono bara presenta kam go la chubudi ko la yi kono bara dodi alema kasura ale min chema nyoni amana wala wala kama suratu maryama nami wala limbi kusobe katima suratu ali imran nami wala lim nan sera umma inshallah ibina famiya chama surala مني أبو إمران تنتكلي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فتبني إساك كبكو دور فنفلا ويعلمه الكتاب كبي إساك لا كتابولا دوك نكو تفسير سرافي كوني ألف الله مي كتابولا دوركو قرآن mais ya alfurlamu men kitabu la de ko yi kitabu fen temena ko bedi duya o dunya kala bodi isa wal hikmata an kodon namba fama ko sagesse o yi kodon Allah ta'ala ko fene di ama wa tawrata ani tawrata o dunya wal injil ani injila fene dunya o koro isa nana ka kitabu bamu surai o zabur ani tawrata isa ren nali alay kitabu mundama o injilay évangélique ala yo dama ko faraton num feneka o beddoniya ko beddoni ndam mais ale ko kalama nabi man kelen mi be na mata kala yorola ni ala yi doniya dama o karala kirade sallallahu alaihi wasallam note isa ba maryama ya ta tige makata do kala na dondo muata bina nay bayra kala hal no suru ka kalawti me ala refu deme o ka fencha man soro o ko ni be do kala me karam ko mayim mamina da madinya sirafi o karala kirade sallallahu alaihi wasallam ma shiti mo mi ba fo ki ala kira kala letrila wal mamu wal mafrazi wal mata kitabu do doniya di gram o mati ala de ya ka doniya be di jibril ko di ala kira sallallahu alaihi wasallam kira yi doniya fen soro ala de yo be di jibril ko di ala kira alaihi salam o bayra kira ka kalan to gona antati gelen ali qur'an ko ne baye ko annabiyul ummi ko nabi nyuma mi kumvi wo kira ka kumfiya na antati gelen kira ka kumfiya korodi ya kun se ka sebenike ni ya sebe ka dama se ka kala o de kira ka ummi yayi mambe ummi jatini muyi mo mi ta don ata sebenin don se ka kala hakilina foyi ta tige nani kira ta korako ye to rambe filide an baka dina bara sira wo sira fe kira de ya beira on ali salam o koro ni kira jamana mi kunvi o jamana kunje kana ko ki to kana kan kada ka itra ji université ba fe la islamia kala misra ete do université da fe ka bo ni mam me ko kira ko ni mam an ga kalan serious sebe an to soro ni kira ka kuma kan kala ninje o no kira kunvi o kala yi emi ke kunje o tuma na ebe yele kira mi sanche sawa o bayira kira kunta sebe ni ya sebe ka dama se ka kala o de do no te kun lo falen kun lo de akela me ina fo an ga che borobaw che an ga folo che borobaw no o luti se ka je kunvi o kala me do de ibse ka fo ti français do ti arabu don no te o kala me do an ka dama diya ta gasira farafin yiri kirishim ukumeni belo adamadiya yɛrɛ bɛ kala misira fɛn fɛn ye an ka cɛkɔrɔbaw kun bɛ nin bɛɛ dɔn
maintenant ko lu fana ma ko ye kunfi parce que o te français do o te arabu do e fil la aha o ka wati ko do be se ka fen chaman ke o de kama Amadu an pati bakwa ka kuma dola koni ni che koroba na sara Afrique ko na bibliothèque kunturu o de jeni kitabu be mana somi kono ka kelme ko mi tasuma do no de la ko jeni asai che koroba mana sa na ka doni de tar ani yiri doni tar ani krishi tar adamadiya tasira ka demsanu kala furuta gulola ano de sa o de kama yemi kuma foda che koroba kelme mana za kitabu so de jeni na o bayra kunfiun kunte ko tumana Isa be kala kitabu la ni ko don ani tawrata wal injila ani injila dunya ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يكبكم ودي إيسا ما أبلي بلي دوفنا فيه ورسولا كي إيسا كي تشيدي نوي بروفيتي ومن مساجي كن كي إيسا كي تشيدي إلى بني إسرائيل كوما ñarfi yangu bani Israël abamanangana makoro le ko Israël de yakuba de togo ko Israël yakuba dem walma Israël dem shufetama badem o de bani Israël namba fama bi ko Israël ala ko kay Isa ci uluma Isa tale ayi mufo anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum ninna awma ni kabako doye kabawti ala yorote na kwawtidda mogolla ni kabako te ala yi kabako dowdiya nana noyi mino yira awla wala sawka tubiya ka islami wala sawka tubi kam miracle do yira kula ubise ka convaincu tugum ukabo ko ja ni nanti kilin ala yi ni choisi antela ka bonya do di dam o bonya do yi munyi o kabako do yi munyi anni akhluqu lakum min ad-din ne isabe glaninke kabo konon ti bogola be bogo glan ko ke hayati toyir ina fo konon ko isako kabo isabe bogo no yi bogo kene ka montondro ka ke kono formui abo ke banisrala kawerenya akhluqu lakum min atin ke hayati toyir be glaninke kabo bogola kono yere sura koro yere image modi glan فأنفخ فيه مفيلك ألا أباد دفني بلا كنو دولو فانفلالا كوفيه كترا فيكون طيرا بإذن الله نو كردرو بغلا ما بسنغا كي كنويتي يرو يكبابو o بغلا ما بسنغا كي كنويتي باي كبانت دوكو نا بانا كاشي كنتي تمس كليبينا نيغا دوكو كوكو نونغلي دوكو نا بانا دومي ndon avec la kajigi wala saka kabako yira ani jinamuru ka kono la bolin nun tigile ne be jinamuru ka kenaka o be bulundo ci duguma o be ke kono yo go blay o luti se ka bono yo ti kono yo o ye saharu ayunan nas o yo de kada mate o nyeda ko korote no te kono te azunzanu na kono ni fenfe me ko kenek ashiti kono ya ashiti zunzan isatan ka be bogo labbe ka kono formu kala ka klaka fiye fa yakunu tayran bi iznillah o bogo kono lamma be sin ka panti ka ke kono yi ala yere ka jinye kono wata bane wa ubri'ul akmaha mogo min dana la fe hali nyekseti nye furugo kono ama rabkana ama o yifi ndodi aku mefleli ke a nyeklara ka mene warma a bangira o tsugola me nyekse koni be ma tifleli ke be fodi ma ko
Aasha o ye maa min bɛ filɛli kɛ tile kɔnɔ mɛ ni dibi binna dɔrɔn a tɛ fɛn ye tuguni kafifu ni aama fana bɛɛ ye kelen ni ko kafif ani ko aama o bɛɛ ye fiyentɔ ye mɛ al akmaha mɔgɔ min ni ɲɛkisɛ yɛrɛ ma ɲɛwo kɔni bɛ yen mɛ ɲɛkisɛ t'a kɔnɔ isa kun b'i bolo jɔsi o de ɲɛda la dɔrɔn ɲɛkisɛ bɛ na o ye kabako ye dɛ o n'an ka sisan ɲɛdayɛlɛ ninnu tɛ kelen ye wal aburasa o ye kabatɔ ye kaba kelen don ka mɔgɔ min farikolo bɛɛ tiɲɛ i ko kunna walima bagi bana dɔ bɛ yen lɛpuru cɛw b'a fɔ bana ma ko lɛpuru a kunnanama ni a bagilama a b'a adamaden tiɲɛ dɛ kunna ye ayiwa mun bɛ i boloden ŋɔniw tigɛ tigɛ a b'i sen ŋɔniw tigɛ bagi o b'i fari funu ka tila k'a bɛɛ kurukuru tuguni ale b'o de k'i la a fila si tɛ fɔrɔmu ɲuman to mɔgɔ bolo a bɛ fɔrɔmu tiɲɛ n'o banabaatɔ sugu sɔrɔla isa min i bolo jɔsi a la dɔrɔn o y'o ka bana kɛnɛyali wa mun yɛrɛ ka bon n'a bɛɛ ye o ye ka su ɲɛnamaya wa uhyi al-mawta a bɛ su ɲɛnamaya mɛ nin bɛɛ la isa bɛ kuma dɔ fɔ ka d'a kan dɛ bi iznillah n bɛ nin bɛɛ kɛ ni ala ka diɲɛ ala ka diɲɛ n bɛ nin bɛɛ kɛ maa sa ale ye ko labun hali banabaatɔ tɔw n'olu furakɛra o bɛ van mɛ maa sa isa yɛrɛ bɛna aw ka su dalen ma ko mun bɛ nin na e sa sara dɛ sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ kasi la a b'a fɔ a jɔ n k'a lajɛ n'a ye fini kɔrɔta ka bɔ a la a b'a ko nin masa a bɛ sunɔgɔ de la a b'i bolo da o su la dɔrɔn o bɛ wuli k'i jɔ aw yɛrɛ bɛɛ dun b'a dɔn a kun sara mɛ isa bɛ maga la yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a ɲɛnamaya dɛ nin ye kabako ye dɛ Alahu Taala ye mun di Isa alayhi salam ko nin fɛnɛ dira ale ma k'o di aw wa unabbi'ukum bima ta'kulun mun fɛnɛ bɛ yen n'o ka bon kosɛbɛ aw bɛ fɛn min dun aw ka so kɔnɔ n'i nana dɔrɔn Isa b'a f'i ye n'o y'a sɔrɔ y'i kɔnɔ fa tigɛdɛgɛna la n'i nana Isa b'a fɔ e ye tigɛdɛgɛ de kɛ tilennafana ye bi dɛ wa tɔ fɛnɛ maralen b'i bolo yen n'i taara sun na i kan ka taga s'a tɔw ma o fɛnɛ f'i ye yɔrɔ min fɛnɛ dɔnnen don dɛ e ko ala appareil yɛrɛ b'an bolo fɔlɔ mun bɛ nin dɔn i ye dumuni min kɛ appareil k'a f'i ye i ye zamɛ de dun i ye sumalaji de dun i ye siri de min i ye tigɛdɛgɛna de o appareil t'an bolo fɔlɔ mɛ e yɛrɛ b'i kɔnɔ fa dumuni min na n'i nana Isa b'i ye yɔrɔ min na a b'a fɔ i ye nin de dun wa i y'a tɔ fɛnɛ bila nin so yɔrɔ la yen a bɛ nin bɛɛ fɔ mɛ nin bɛɛ ye ala ka diɲɛ ye ala de filɛ ka nin d'a ma wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun aw bɛ mun dun a n'aw bɛ tɔ min mara ko Isa b'o bɛɛ fɔ aw ye fi buyutikum aw ka so kɔnɔ i ye nin de dun i ye nin de fɛnɛ bila yen a bɛ nin bɛɛ f'i ye inna fi dhalik ala ko nin baara minnu filɛ la ayatan ko kabakoba de bɛ nin na lakum aw ye aw silamɛw in kuntum mu'minina n'aw ye mumini Isa ka waati maaw n'a kɛra kabako y'o bolo an fana ka bi waati kabako ala y'a kɛ kabakoba ye k'a di an ma o tuma na Alahu Taala ko ko nin ye kabakoba ye mun bɔra ala yɔrɔ la ko k'o di an na ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا ننفنا كتشنتياليك لما بين يدي فمن نصرني من التوراة توراة إسا لنا كتاب نصرني ويزبورني توراتي من توراة لكبوني زبوري نوت موسى كان لك قرني دولتي أو توراة ننا كوتشينتيا بني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم كفن فن دغا أوي فمي فنكو حرام يلين أو كا إسا تحرمو كباي دغلي كباتي ala de y'a bila nin bɛɛ la bani israilakaw ye fɛn dɔ haramiyaw yɛrɛ ka isa nana fɔ k'a y'a don foyi t'a la i n'a fɔ tɔnkɔnɔ i n'a fɔ ɲaamɛ sogo hali sini jifu tɛ ɲaamɛ sogo jifu a tɛ ɲaamɛ jifu tɛ ayiwa tɔnkɔnɔ sogo jifu ta yɔrɔ nin fɛn damadɔ de bɛ yen olu taama cogo ye kelen ye Autriche kɔnɔ sogo tɛ yen ani tɔnkɔnɔ ani ɲaamɛ olu sen ta cogo ani k'a da o de ye kelen
nubu seunta ibai seinta tola bebe kla ka pense ka do nywana nubi na da ibai a bebe yere ke tuguni kada kono suguti ani tongono ani nyogome ore bi nyogome yere permiti akatama chencen sanfe no te soni faliksi katama chencen nuwele la chencen ka duru sembe tunwa ko me nyame sembe da chencen ka ikona sembe lembe gire sanfe tuko bani israila kawyi nyame sugo duni ku yere ma harami yere de harami ala fene ya tobe harami uka isan nali ya ko kulu femun ku harami lindo auka nana kulu da kawyi ken min be bo paran ko ani nyame sugo a kunto dun ayo dun fenta no bela o maso walu hilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum femun no harami ya auka nana ku do daga awyi وجئتكم بآية من ربكم نانا أوما من كما كوي فنك بو أوتي الله يرى إذا كما كو تمير نونا كوي نكما دونزو كو أسنو بباتو لولي كدي كتمتو بانشيك ما من بيه لك أسنو بباتو تولي إكنا دا كلي ما يبسان كلو كلو كروا تولي nga mami bisnala ibo ta to no shin tamado ki bolo da kandoro abi wuli ki jo o bayira suno ko ba to di wuli kadi katime tubanci bani israila kan ni tubanci ude no to ba don de o ya be kala isan nana ka befo kuma so ko to nana awma ni ka ba koyi ka bawti ala yoro fattaqullaha israila ni wa atiun aw ka tubun ko israila ni ka tubun ko akata ni hina kuma wi ani makari kuma ni kama ina mene no bela mami ko katife kasra ye wutigi nyati dasra inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim inna allaha ikadum masaba ala rabbi odi nidda masai ala di nidda wa rabbukum ala di yawfanata ala yinidda ala di awfanata so soli bola siga fanata ala ore kama kunu kafiri amba fo kunu tani bita ka beykli me don kala doko ko hakli mi be kunu kafiri fenana ko te bitala ase kunu kafiru kun dale mala ala isangulu da yibu kulu da halulu yere ala di yuda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah dunya sanda ala dunya duguda ala nabi kafir do ba fo ko sangulu na yere ma kan na yere du ko lo fere na yere ma o ko hakli mi yere kun tawla on ma yiga ala di nit dam masay aw fene dam masal fa'buduhu ay alabat aga ka ala joni hadha siratun ni sirami flani koni de israil mustaqim sirami bala na klinen o dekre tiye o islamiyya sira ko de klinen isa kun islamai musa kun islamai ibrahim kun islamai fukata bla adamana ala ka cide na ko islamiyya to de dafa no ta ala ka kirashite mu kun kirjin kirashite mu kun yahudiyai ay ala batu hadha siratun ni israyi mustaqimun sira min bala ka foka klenen isa ka ponna je kan fle ala e kaba ko mun dama ko di ban israila kan mo kaba ko do fle mausoma mamun zoma ma bana mamun fene ban ngani bela ma banta de chera katime sontaka o yikra utabulo tasoro kuma bela mamin biso manja mamin bi ban ka klaka kati ginya ka ta e chiyen o di kaccan katime mamin biso mai na ala fe mun biso ala kan fara ulu jama'a mamun be kubi bawo be muruti ala kan bela jere kishi da goma ambe fereke ka bitani ko sunsuro ya insha Allah wati toni kono be amban mawna na ka botem de la ko kan kana nyini gali doke olu kan nyini gali ko fe an yere digele no nyini gali jabi mina ambo keno dayel Allah taala fe nyebo ambayini ala fe ala kasiki da wara irana ala ka hero jay sallallahu wa sallam wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin ni kenen no besigi kacaya abesigi fancama fene fe munde la kenen ni besigi munde fene na nya keren kabla sungalo kono mati ke wati werela naqulu wa billahi tawfiq
sunkalo la courage min bɛ mɔgɔw la ala bato la an bɛɛ b'a dɔn kalo tɔw la o ɲɔgɔnna courage tɛ yen o ye ala yɛrɛ ka danni cogo ye a filanan kuranɛ min filɛ an bolo n'an b'a kalan an bɛ tila ka tafsiri a jiginna sunkalo de kɔnɔ ala ko an ka kuranɛ kɔnɔ a ko shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan a ko sunkalo min bɛ yen ni kuranɛ jiginna kɔnɔ o sunkalo k'ale ala taala y'o kɛ kanda ye ka kɛ faranfasiya ye adamadenw bɛɛ lajɛlen to ye kuranɛ jiginna sunkalo de kɔnɔ adamaden fana bɛ gɛrɛ ala la waati min na kosɛbɛ sunkalo parce que adamaden bɛ tilenni min kɛ kɔngɔ la o de bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya to yɛrɛ i b'i yɛrɛ di ala ma i bɛ nafila caman seli nin kalo la kalo tɔw la i bɛ taa sɔrɔ i t'o ɲɔgɔnna bon adamaden ka ala bato mana caya ka bonya dɔrɔn i ka limaniya bɛ yɛlɛ o limaniya bɛ yɛlɛ ka bɛn kalo min ma kosɛbɛ o ye sunkalo ye o de kama n'a fɔra ko tafsiri bɛ yen sunkalo la mɔgɔw bɛ caya kosɛbɛ ka d'a kan limaniya yɛrɛ fana yɛlɛlen don ka bɛn ni a ye mais fɛn min ka tɛ sigi waati wɛrɛ a bɛ sigi waati wɛrɛ mais sunkalo de ta ka ca ka tɛmɛ waati wɛrɛ n'o tɛ an ka misiriw la fitiri ni safo cɛ an bɛ tafsiriw an filɛ misiri min yɛrɛ fana kɔnɔ yan seli fana ni lagasara cɛ la bɛ tafsiriw kɛ ka caya mais tiɲɛ yɛrɛ la courage bɛ mɔgɔ la sunkalo la waati min k'a lamɛn o ɲɔgɔnna courage tɛ mɔgɔw la waati tɔw la k'i sigi k'a lamɛn o tuma ala yɛrɛ de ye nin kɛ kabako kalo ye ala ye kalo nin bonya o tuma adamadenw ɲɛsinna a ma ni bato ye mais a bɛɛ bɔra ala taala de yɔrɔ parce que kuranɛ jiginna ale de la a filanan fɛnɛ na ala ye bato fɛnɛ giriya a kɔnɔ fɛn fitinin y'o kɛ dɔrɔn ala b'a baraji caya o fɛnɛ camanba de fara sunkalo balɛrɛ o tuma na kuranɛ tafsiri kɔni bɛ k'a kɔnɔ nin de kama mɔgɔ bɛ sabali k'u sigi k'a lamɛn nin de fɛnɛ kama ka sababu kɛ bonya min bɛ sunkalo yɛrɛ la kuranɛ yɛrɛ fɛnɛ jiginna ka bɛn n'ale ye bon o ye traditeur bɛɛ lajɛlen na ka philosophie ye kuranɛ tafsirikɛlaw tɛ kelen dɔw bɛ kuranɛ tafsiri a bɛ da kuranɛ kolojɛ dɔrɔn ma a tɛ taa kini fɛ a tɛ taa numan fɛ a caman na olu yɛrɛ bɛ kuranɛ jigin sunkalo parce que olu ka kuma man ca bon an kɔni ye tafsiri kalan cogo min o de ye kana da kuranɛ kolojɛ ma i bɛ kolojɛ fɔ kolojɛ yɔrɔ min fana n'an ka bi ɲɛnamaya bɛ taa i b'o yɔrɔ dɔ ta ka fara a kan ani hadisa min bɛ taa i b'o fara a kan ani fiqhu min bɛ taa i b'o fana fara a kan an b'a jigin kuranɛ tafsiri kɔnɔ n'i sigi k'a lamɛn dɔɔni camanba de bɛ yen i bɛ mun sɔrɔ tafsiri senfɛ n'a ma kɛ kuranɛ kolo dama ye donc o tafsiri kɛcogo de ye anw jɛya ni anw y'o ta ka caman o sira kan non seulement i bɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn o waati kelen i b'i ka diinɛ fan caman fana faamu ka fara o kɔrɔ ye i bɛ se ka an ka vie actuelle an bɛ ka ɲɛnamaya wagati min yɛrɛ la i b'o dɔ dɔn ka fara o waati kelen fana na fiqhu n'o ye an ka taabolo ye sariya yɛrɛ sira fɛ an bɛ ala bato cogo di i b'o ye ka fara kira ka hadisa fana i b'o fana dɔn ka tila ka fara parce que kuranɛ yɛrɛ tafsiri ye tabu damadɔ ye ka kuranɛ kolo dɔ kɛ ka kolo dɔ tafsiri dɔnnikɛlaw b'o kɛ ka hadisa kɛ ka kuranɛ kolo k'o fana tafsiri an ka kuma minnu bɛ yen n'o y'an ka adamadenya taabolo ye k'o fara hadisa kan ka kuranɛ yɛrɛ tafsiri nin bɛɛ dabɔkun ye de ka ko faamuya mɔgɔ ma parce que an bɛ jamana min na an bɛ mili min na an tɛ arabu ye kuma ni fan caman bɛɛ ye arabukan de bon n'an danna kolojɛ dama ma niveau dɔ bɛ yen n'o t'i la dɔrɔn i tɛ se ka fɛn fa hali n'i bɔra dɔrɔn i bɛ se ka segin a mais n'an ye kolojɛ fɔ i k'o kɔrɔ ta o kɔfɛ an ye exemple d'i ma an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la hali n'i ɲinɛna kolojɛ kɔ an ka ɲɛnamaya exemple ni o b'i hakili la i hakili bɛ sin ka jigin a la ten ja nin ɲɛnamaya exemple ni kuranɛ kolo de bɛ sin ka ɲɔgɔn ta n'o kɛra dɔrɔn a kɔrɔ bɛ sin ka nɔgɔya ma o de kama an b'an to tafsiri la tuma dɔw la heure fila an tɛ tɛmɛ aya 3 kan aya 4 ou aya 5 an bɛ bolofaraw caya a bɛɛ dabɔkun ye mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min inshallah. kosɛbɛ nafa yɛrɛ la kuranɛ tafsiri tun bɛ daminɛ waati min ani sisan o tɛ kelen ye hali n'an ye misaliya ta an filɛ ka kɛ misiri min kɔnɔ an b'a daminɛ wagati mun na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ani sisan différence belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ wala waati mɔgɔ dɔw tun t'a dɔn k'a bɛ ka kɛ a waati fɛnɛ tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ a ma bɛn ni dɔw ka limaniya yɛlɛli ye dɔw bɛ na u bɛ dɔɔni lamɛn dɔrɔn u bɛ taga bon a waati fɛnɛ na tuma dɔ la différence kɔni b'a ni kɔrɔlen cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de daminɛ waati yan n'an bɛ waati min na sisan o tɛ kelen ye nin ye jama yɛrɛ ka sabati cogo lajɛ ani a bɛ ka yɛlɛma min don mɔgɔw cogo la
anaba limaniya min korota kala simu gom o te ne kilinga tafsiri de nyogo na tafsiri kala fen be ni tara fen garo la bi alhamdulillah ba be garo falen so bo be ka kuma ni qur'ane di hadisa bala fiku bala o be yele mado armade un jogono asa daba kundo yi parce que adama do be wati kilimi di fene ma ko sigi ki lame ni fene bi usoro e fene bi jije fene bi sika hakili ni bela jide samati jogon ni kuma kanye kuma min be sika kelle sonye ko bolo hal ni sungolo temena ya ni sungolo warete o kuma kan ka tu hakile no kera alhamdulillah ba do la ka fo konna fasurala amba do kunna fa bala kun mena ni ngali min beke hal ni darsu yere bana ni ngali mun beke e ba do la fo mo gon niveau ko mi ci ko mi sisa yere ba e ka fo ko niveau yere sada ma de min ngali min ke à travers ka ni ngal la ba niveau a karsa fleka ni mun keni niveau ko be duguma mais sisa niveau yere la sanfala bo fana ko fe bugu yere ta ga buro la iba parce que ni sungolo temena bogo munun be misiri kono lu chama de bikla ka karamgo wole chugoni ay ta wajulu kene sigi ngadal o kare kono wajulu fana be damene ni bora ya ni semen na beta ni semen na ni bora ni semen na ibeta ni semen na bon an ko ni ya nyini ga amba fa satisfaire chugo dola parce que ayela ma chama do mugo kala halala an kunteta no so ji nya gamine do sisa jurumu kacha jugo kacha mo bela qur'ane fene baka yele mammi ge ni min kene no kunte ambe kule mina samba surani chama ba de ke mun kunte o bayra qur'ane ko ni ayela ma chama do adama de no jugo yele mara famiyo chama gere ali bina sugula kuma do la ti fen soro dimini ni fewndo meni sigi ka qur'ane la me kramo kedda be se kuma doma e reba do bana de bela o kuma kan kara sobe ke ka bana frake eni ni so boya mi kumita so doni bi doni na da sere ka bana fram hal ni madre mesoro in mi suguma de be do yi ka so parce que yeli mana soro de ka greni fen de o de be fe bela de mi sanje vrai dire inshallah ko mi se ka mun fo anye yele mayala anye taburo yi ayi mo go jogo charger ko so bere na sai amin ambe foli la sawale ani chani baraji ala ka sawale tayira allahumma salli ala muhammad wa sallam alako aya do be suratul nisa kono wa in aradtum istibdal zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara kam rodi fenjumay ni sura kelen kono wal qanatir al muqantara anda siramo yi war chaman musufru tola ebe warde di musuma musofuru tola ibe warde di musoma wala sai bi seka musofuru no ya kafuru na ngoloy eno musoma bala eyo musofuru sa ibe feka musowere de ta ko bla korole no ala ko musofuru tola e kunye bunya munun gai furu na furu ni bunya were munun be ni ya dam ka fodro ki ya furu sa kibe kla ko minala ala ko ikano ke ko de tonoli furu ke tola eyuta me furu sara e ko ke bu minala ala ko kana so aya ko istibdal zawjin makana zawjin rodo baka tafsir ka nga jamana kono to wala lawtede ka ke doro ka foko a musonnani bi bolo e musore ko yijia irabi musonnani ni naje ni mu majiye kibo bla wala sai munyi kurala no jari kibo ta ko bla ni nola wala ire yo daga qur'ane kono ala mo fo mo way qur'ane ayat do ala ma foti musobi bolo furula ini doma be ala furusana o illa jarabil udi hal muso kele no bi bolo kumar la furu be se gasaw ina ma be furu taga bolo la ya furus ale furusali e kunye gila mindam ye li mindam ye foti mundam ye sanu mindam ka fo furu boro dro ko fene be minala ala ko akano de ke wala tansawul fadla bainakum fo samanti akoro min bawni nyon ci akana nyinaw ikano minala ko furu tawce e kunyo de dama hal no soro aw mandi bi o to ala ko ebo minala muna o minali min ni bo minala ko ibo minala tono di bolom ani galon chama aya yini de ni ya furusa chugo chugo yikana femina fono soro ibo ni mun kalfala de no te yi fen dama furusa lin ko ati be kadre me kelemna ala ire muso defense ta woro la ko ni yo mine iya to ni ya mine ikara galon bati ke bayi o to mana muso do blara iba do rata mun blara ati be abada ka fo kibo ko fi on da ala ka famiya da نعم
الطلاق مرتان بلالكو كلي non ye mazhabu ko de an ga jamana be mazhabun kan ka ya malikiya la ni ko muso makiya haram akalma ko mi ya bla ko sabale malikiya ni ko muso ma ni haram ani ya bla shiye saba be kele bon maliki doron ga kuma tede kabini sanfe kuma ni be umar bin khattab be ni de ka abdullah bin umar be ni de ka nafi' afana be ni de ka maliki fana tugura o sira kelen ni ya fay muso ma dakuru sigiyoro kelen ni muso bla na ñona iko ñibla o ko fay signa to ni ñibla o ko fay signa to ñibla ama ke sabaya o yi muso haram yalika foni cewre ya furu no ya bla famam kele ni koy muso ma fana dakuru nya kelen ni haram ani ya bla shiya saba fana be kele olu ko ni tarani hakim nam yi o muso kelen be haram yalika foni cewre ya furu no ya bla wati mais jumhur be mun kan no yi doni kala jamai olu ko sigiyoro kelen dakuru nya saba o te muso haramiya ni ko muso mai sigiyoro kelen na nyibla ka kila ka fo nyibla hal ni yo shiye keme ke o be jati furusa ko kelen ni ye muso bla pour que furusa ko flama kana foni ya la sigini ni ya la sigo ko fe ni ya bla o be ke furusa ko flama ni ya la sigo fana ko fe ni ya bla o be ke furusa ko sabana mais dakuru nya kelen nyibla o shiye saba ko be ke bla ko sabai olu mata o sarafa aflana ni ko muso ma ni haram ye kuma jugu de ni kan la ni furusa ya be ke furusa ko kele mo muso kele mi se ka segi ma suguni ni kuma foli me ibn abbas ko be ke fara de bo kam ko tana dumini me ka tan fere bo wal ma ka miskine ay wa ka klesa ba sun ka tugu wana ni yo ke e be segi muso la si no te fle kam mu foni abe fi ko kitabu mun kono e mazhabu malikiyai abulu de ka kitabu kono no te fi ko kitabu wero fana be ulu matagana yi inafo e akala kitabu kono chubon ko jumhuru ya yi chubomi amba fa ko de rajiwi kada ga ode jamai ulu ya fa mutugum na ode ni asif la ka qur'ana ya mi fo hal nanu dambe ka taala kiram ka fo ko krere de kun ga musodo makaya aramu alu taala ikra jar ya ayu annabi lima tuharrimu ma ahalla allah lak ennabi nyuma ibemu ebe muso haram ya munani ala yefami na gaye bo bayira femmi na dagalendu mo wati se ka ke harami meniya kuma fo yi kuma jugu de fo ibe tobi ka talam ni be fekk sega ma fene ibe ka farado ko de yake ci woyi ala ka fam ya ka insha Allah aywa shukran jay almara dala ayakum Allah assalamu alaykum Musole kuno ma yoro mi fam musoni cɛ ko furulen don ɲɔgɔn ma jamana kɔ kan donc sanni feere tɛmɛna muso ni mɔgɔ wɛrɛ de cɛ o tigi de ka juru bɛ muso la muso de ye dugu bila sisan a furu sara ka bɔ ale ko a ye dugu bila tɛ muso nin ka lahala si dɔn tuguni a bɛ se ka cɛ ka juru sara cogo di ye to muso de bɛ kɛ ala ɲɛsiran ye jɔn parce que ni cɛ t'ale yɔrɔ dɔn cɛ ka juru b'a la cɛ tɛ yɔrɔ dɔn juru min taara jamana kɔ e seginna ka na mali la yan mun ka juru b'e la o tɛ e yɔrɔ dɔn mais mun ka juru b'e la e kɔni b'o yɔrɔ dɔn mun ka juru b'e la i b'o yɔrɔ dɔn o tuma e de kan ka sira la ɲɛ sisan ko wariw bila ka taa o jamana kɔnɔ n'a kɛra jamana min ye i b'a bila ka taa karisa ka juru de bɛ n na a ye nin ta ka taa di karisa ma a banna n'ala ɲɛsiranya dɔɔnin bɛ adamaden na sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la juruko sababuya la mɔgɔw ka juru min b'i la parce que adamaden bɛ se ka sa suko ni dugusɛjɛ ci juru min b'e la mɔgɔ t'a dɔn i ka sokɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn bon ni e sara ten k'o juru to yen o bɛna sara cogo di alors que mumini ni tɛ lafiya abada i salen kɔfɛ ka wali juru to i la f'a ka sara
hal nan masa yani kiyama wuli ce kiyama kene kai ce do arjina kono fata sarata o bayira maka kulenge fem bala an yarata jeti mine koyi do yere ba fo ni na may jiya yoro mi kadi wali ati ita kala naw be juru conséquence do te kulenge ala bala an gon me mun fo ambal ma musoyi aka jija wali hakke min bala ko blaka sadati ki ore gamsa da mate mata wati don ikana taka wali hakke tuila ika kuna jabo ne da ala ka famiya da alaikum salam aye ce koro ka furusa ka muso kunkolo ɲagami sisan ka tila k'o muso kelen furu toyi dɔ bɛ muso la nka belebeleba bɛ cɛ la e ye kuma min kɔni fɔ dɔɔni dɔɔni bɛ bɛɛ la muso ni cɛ furulen don mɛ cɛ bɛ jamana kɔ k'a ba aventure la a muso b'a kɔ ye a den b'a ni muso cɛ cɛ wɛrɛ de nana o muso nɛgɛn fo k'a ka furu jagoya sa ka bɔ a ni aventure ye cɛ ale yɛrɛ ka tila k'o muso furu ni y'a lajɛ ni saba bɛɛ bɛ jalaki a sababu aventure a bɛ fɔ i kana mɛn i muso kɔ nin bɛɛ de y'a conséquence ye ala ko kuranɛ kɔnɔ skinuhunna min haysu sakantum min wujudikum aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a y'aw musow lase e bɛ jamana kɔ ka san 2 san 3 i muso bɛ i kɔ yan fɛn cɛ ɲuman tɛ dɛ papier t'i bolo cogo o cogo baarako gɛlɛya b'i la cogo o cogo i muso valeur ka bon ni nin bɛɛ ye fɛn cɛ ɲuman tɛ mɔgɔ fɛn fɛn y'a kɛ a bɛɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ furu caman sara ka balimaya caman tiɲɛ ka sababuya kɛ nin furu sugu de ni cɛ ni muso kun bɛ ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ hali n'aw ma bɛn a la a bɛ se ka ɲɛna mun filɛ k'a sɔrɔ nin o kɔni kun t'a sɔrɔ bon mun bɛ kɔfɛ ale ka jalaki ye nin de i ka mɛn i muso kɔ tɔɔrɔ caman de b'a la tɔɔrɔ dɔ filɛ nin a filanan muso fana ma kɛ hɔrɔn ye e cɛ bɛ yen e k'i furusa ka bɔ o kunna k'i bɛ sigi cɛ wɛrɛ kɔnɔ n'i ye furusa k'a fɔ ko cɛ man kɛnɛ o ye furusa kun ye i ye furusa cɛ mɛnna kojugu furusa kun don mɛ a tɛ kɛ ni cɛ ta kalama dɛ i ye furusa cɛ bɛ kɔfɛ a tɛ k'i ka musakaw bila kɛnɛ furusa kun don mɛ o si tɛ kɛ ni cɛ ta kalama o b'a yɛrɛ ka furusa ni sacogo la a tɛ don furuba kɔnɔna na muso fana jɔ t'o yɔrɔ la a sabanan cɛ min ye nin baara kɛ a y'a bantere nin tɔɲɔ dɛ a y'a bantere nin tɔɲɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jihadukɛla ka du mɔgɔ min taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni e ye balo ta ka taa di o ka denbaya ma muso n'a den o kɛlɛkɛden min bɛ baraji min sɔrɔ e min fɛnɛ fɔra kɔ ni balo y'a ka denbaya la k'ala b'o baraji ɲɔgɔnna den o kɔrɔ ni mɔgɔ taara aventure la an kan ka hakili to a ka denbaya la mɛ mɔgɔ bɛ kɔfɛ a bɛ wari ɲini na a taara halala ɲini na hali n'a jo t'a la n'a mɛnna aw man kan tɛ k'o ka furu sa kɔfɛ nin cogo la dɛ e k'i nɛn don muso kɔrɔ k'o ka furu sa i ye baarajuguba de kɛ nin alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam muso o muso n'i yɛrɛ ka jagoya furu sa ka bɔ cɛ kun ka sɔrɔ a ma baasi si kɛ wala ka jinɛ kasa donni i nun na k'o kɛra harami ye i cɛ ma foyi k'i la fiɲɛ ka don i nun na dɔrɔn k'i furu sa k'i sen tɛ arijinɛ la bon cɛ ka don e la k'i kunkolo ɲagami k'i nɛgɛ k'i lanata e ka furu sa o cɛ min y'o kɛ a balimakɛ min b'a aventure la a y'a tɔɲɔ fɔlɔ a filanan n'o y'a sɔrɔ cɛ ma furu sa cɛ de b'a fɔ a muso ma nin furu sa nin sugu la mara la ni cɛ y'o fɔ dɛ a filanan somɔgɔw fana bɛ furu wuli ni fɛn sarala cɛ la ni nin si ma kɛ a kɛlen bɛ komi furu de sirilen don furu kan cɛ filanan bɛ furu min na o tɛ jate furu ye a bɛ jate jɛnɛya de a tɛ jate furu ye fo cɛ ka muso bila ni bilali kɛra lidasigi bɛ kɛ walima furu ka wuli n'an b'a fɔ a ma ko holo o ka wuli ka bɔ muso kunna hali n'o fana kɛra lidasigi de bɛ kɛ n'u ma tɛmɛ nin sira si fɛ cɛ ye furu siri furu de kan a tuma an tɛ se k'a fɔ an b'an da don olu bɛɛ la k'a fɔ an bɛ ɲininka olu la an kɔni bɛ mun fɔ nin fɔ baara nin kɔni man ɲi muso filɛ mun kɔni kunna a fana k'a bila a kunna n'i ye mun kɛ cɛw la o tatɔ o segintɔ la k'o k'i la dɛ e ye nin muso nɛgɛ k'o bɔ a ka furu la k'o ta n'i fana taara aventure la don min e fana kelen taara kalo kelen caman na cɛ wɛrɛ fana bɛ taa nɛn don nin muso kɔrɔ k'o furu fana sa o fana bɛ taa n'a ye walima ni e ye wari de kɛ ka nin nɛgɛ cɛ min fana mana na n'o ka wari ka ca n'e ta ye muso bɛ tugu o fana kɔ ɛ bɛ kɛ ten musow bɛ yen minnu tɛ furu la a bɛ dɛsɛ k'olu furu fo mun bɛ furu la ka sɔrɔ ka furu kɛnɛ kɛnɛ sa ko fo e k'o furu o ye ka mɔgɔw ka du ci ala ka hakili ɲuman d'a ma na
وعليكم السلام. mɔgɔ mun bɛ baara kɛ bangi la k'a tigi ka kiri bɛ cogo di? bangi ye filière bangi yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen ni sariya b'a fɔ ko haramun a man kan tɛ ka kɛ o man ca bangi kɔnɔ o yɔrɔ kelen. o yɔrɔ min fana bɛ yen bangi bɛɛ lajɛlen fana gulonnen b'o yɔrɔ de n'o ye juru yɔrɔ ye crédit ka taa juru ta bangi la n'i b'a sara ka dɔ d'a kan o de ye haramu ye o tɛ bɛn. n'o tɛ bangi k'i dɛmɛ k'i ka so jɔ n'a tilara so jɔ la i ka bangi rembourser o tɛ haramu. bangi k'i dɛmɛ k'i ka minɛn san ka bɔ kɔfɛ n'a nana a bɛ minɛn feere i ma a b'a ka tɔnɔ ɲini e bɛ a ka wari d'a ma o ye murabaha de o fana tɛ haramu. walima bangi bɛ transfert d'argent kɛ Western Union bɛ yen MoneyGram bɛ yen Ria ninnu n'a tɔw bɛɛ bɛ yen bangi fɛn o yɔrɔ min bɛ bangi la o fana tɛ haramu. facture sara yɔrɔ min bɛ bangi kɔnɔ olu yɔrɔ ninnu si tɛ haramu. mais n'i y'a ye sariya b'a fɔ ko bangi baara ye haramu ni bangi yɛrɛ jɔlen don walima sigilen don riba fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ sisan an b'a fɔ ko bɛɛ ye haramu. parce que o riba ya yɔrɔ o de bɛ tɔn ninnu bɛɛ alimenter o de bɛ wari dɔ di nin ma o bɛ wari dɔ di nin ma o de bɛ yɔrɔ bɛɛ alimenter n'o dun kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ haramu. an kɔni an t'an balimaw nɛgɛ minnu bɛ bangi baara la an ka jamana kɔnɔ bangi min baara dagalen don o man ca an fɛ yan fɔlɔ dɛ. a bangiw bɛ kana kelen kelen ma man ca fɔlɔ dɛ. aha n'o tɛ bangi kɔni i janto i yɛrɛ la i ka bangi baara to yen fɔlɔ i ka taga baara wɛrɛ la i ka bangi to yen parce que i y'a mɛn a kɔnɔ k'a sigira kan bangi baara yɛrɛ sigilen don fɛn min kan n'o ye riba ye n'o ye riba tɛ dɔrɔn bangi baara tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o tɛ silamɛ bangiw bɛ yen dɛ. silamɛ bangiw bɛ yen mɔgɔ min fana b'a fɔ ko n'u ma nin kɛ k'u bɛ balo cogo di parce que hali an karamɔgɔ dɔw fana y'o fatuwa di ko n'i y'a ye o bɛ nin kɛ k'u fana b'u ka papiye sɔngɔ de bɔ a la o bɛ kura sɔngɔ n'a kɛra ten hali zo an b'a fɔ a ka sonyɛli ti haramu ye koyi parce que a fana bɛ boli min kɛ kɔlɔkɔlɔ dɔ de a bɛ koko ta min kɛ o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ n'a fana bɛ sɛgɛn a bɛ boli a bɛ koko ta o bɛ busan kɛ k'a gosi n'a fana ko k'a ta ye halala ye an tɛ se k'a sɔsɔ a tɛ se k'a sɔsɔ bon maa tɛ se ka diinɛ kiri kɛ ni hakili ye i bɛ diinɛ kiri kɛ ni dalilu de k'a fɔ dɔrɔn olu bɛ papiye minnu labɛn o wari bɛ bɔ a la o bɛ kuran minnu sara o baara min bɛ yen k'e b'o daga n'i ka kuma ye o ye hakilina de o tɛ ala tɛ o tɛ kira tɛ. bamananw ka kuma ni nin yiribulunin tɛ n bɛ kɔnɔnin fa ni yiriju nin tɛ kɔnɔnin yɛrɛ tun tɛ sigi bari ni yiriju nin tɛ kɔnɔnin yɛrɛ tun tɛ sigi o b'a yɛrɛ k'a fɔ bangi baara ka yiriba kɔni to a la haramu don an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ala ka faamuya d'an ma. Oral bangi o ye bangi islamique ye bon ne kɔni t'o dɔn k'a fɔ ko bangi bɛ Mali la yan mun bɛ baara kɛ komi bangi islamique an bɛ kelen pe de dɔn n'o ye caisse de développement ye CID o bɛ yen o tɛ bangi ba yɛrɛ u mago bɛ duwawu yɛrɛ la kosɛbɛ walasa o bɛ se ka kɔrɔta an b'o de a ma mɛn a tɛ san kelen bɔ ten kosɛbɛ u y'an wele yɔrɔ dɔ la bangi dɔ bɛ yan ko Coris Bank olu y'an wele u nana ni système dɔ ye ko murabaha hali waati la u ka mɔgɔw taara an sɔrɔ arabita la an n'u sigira fɛn min bɛ bɛn a la ni mun tɛ bɛn a la an bɛ minnu t'a dɔn o ye nin de o ye murabaha ye o tɛ bangi yɛrɛ bɛɛ ye olu ye filière dɔ de dilan bangi kɔnɔ k'o kɛ murabaha ye o tɛ wari espèce juru dɔ i la dɛ o b'i dɛmɛ i ka baara la i b'a sɔrɔ o ye dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ ni chantier b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ olu b'a fɔ wa anw b'a jɔ nin hakɛ la mais kalo o kalo i bɛ nin sara anw ye u b'olu baara de i mago bɛ minɛn dɔ la jamana kɔfɛ i ye commerçant ye o bɛ se k'o minɛn san jamana kɔfɛ ka na n'a ye k'a d'e ma yanni e ka wari sara fournisseur ye e bɛ wari sara olu de ye o kɔni bɛ ka kɛ Coris bangi la sisan a filière bɛ yen ko murabaha mais e ye bangi min tɔgɔ fɔ n tɛ fɛn dɔw kɔni ta bon bangi fitinin dɔ fana bɛ dibilan na ye n'o ye CID ye olu kɔni ta kɔni bɛɛ ye silamɛya ye mais fangaba t'u la olu kɔni bɛ yen fangaba t'u la mais n'o bɔra la k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ko bangi bɛ yan ko silamɛya kasa b'a fɛ ne kɔni t'a dɔn n kɔni t'a dɔn n'a bɛ yen yakibara an ma se ma n t'a dɔn an bɛ minnu t'a dɔn o ye ninnu t'a dɔn ala ka faamuya d'an ma. aleykum salaam. pari ye warilamara de ni janfama y'a la nkalon ma tigɛ a la baasi t'a la e b'i ta di nin b'a ta di nin b'a ta di a b'o fara ɲɔgɔn a b'o di nin ma o kɔfɛ a b'a di nin ma o kɔfɛ a b'a di nin ma o ye warilamara de
ni ya ye pari be ga harami a janfa de ka ca abe waru fara ɲɔgɔn ka cɛ b'i labɛn ka b'a ta pari ba yɛrɛ bɛ sin ka dugu bila ni wari ye o bɛ to ka putunu olu sugu minnu bɛ kɛ pari la a bɛ fɔ de ma ka haramu don parce que janfa donn'a la nkalon donn'a la mais n'a ba ka kɛ jɛlenya la basi si t'a la wari lamara don ala ka waati wɛrɛ yira ala ka hɛrɛw caya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin